console games, mobile games, and board games. My game design experience is I have developed a few board games in education. For example, Ace of Math, the shipping management game. Ace of Math has already been commercialized. Boleh tengok dalam Shopee ya, dan juga dalam store UM Press. And I also have developed the shipping management game, which is my game that masa I buat PhD. Port management game, 5 star, the hotel management game. Okay, basically when I start buat board game for education, I am more interested in management. Okay, sebab in management kita susah nak ukur skill management setiap individu. Jadi bila kita main game tu, kita boleh nampak the critical thinking berlaku, the problem solving berlaku, the communication happens within each session of gaming. So kita boleh ukur achievement of how they manage something dalam game session. Itu yang membuatkan saya minat dalam game based learning in education pada mulanya ya. Boleh dengar jelas ke semua? Boleh, boleh. Alright, okay. So next I will start with my inspiration. Okay, you may wonder why do I delve into game-based learning, especially in board games. So basically, this is the game that actually caught my mind, which entitled Debugger. This game is actually about German election. Truthfully speaking, I'm not a fan of politics, but when I played this game, I was in awe because I can see the clear representation of the simplified process that each political party should overcome in the election process, as well as the effect of the winning party. In this game, every player represents a political party. So each party will have their own agenda and they want to offer, such as increase in public security, tax reform, better healthcare, and so on. To win an election at a dedicated location, the party or the player needs to match the public opinion of each location, because in each location it has its own public opinion. So the public opinion can be changed through the influence of media, in which players may invest in controlling the media. Whoever has the majority control would be able to change the public opinion at the dedicated location. So in terms of common sense, this is true. So there are other parts of the game that interest me as well, but let us continue to the next slide. Okay, so as for the sake untuk memenuhi masa di dalam Bekil ini, saya akan skip beberapa aktiviti lah, such as this activity, because crowd dia agak ramai, jadi saya tak sempat nak review. So basically this activity yang pertama ini, my intention is to know the background of your game experience, apa yang you apa yang peserta pernah main, okay, supaya kita boleh saya boleh nampak where can we start on developing our games. Okay, so the content of the talk comprise of this item, which are game-based learning, gamification. Lastly, we will look at the development of the board game. Okay, this talk will focus on the non-digital games only. Okay. Before we start to understand games, we should look at the difference between toy and games. Okay, based on the picture shown in the slide, can you identify which one is classified as toys and which one is games? Yang mana satu toy dan yang mana satu game dalam gambar ni? Jenga, Monopoly, games. Okay, Jenga, Monopoly, games. The rest are toys. Okay. Jadi kalau kita tengok takrifan dalam in terms of definition, toys kalau dalam bahasa Malaysia is mainan ya, mainan, dan games adalah permainan. Okay. Kalau kita tengok, okay, the definition of the game itself, the definition of the game itself, we can better understand and classify which is what between toy and games. Sebab kalau kita tengok dalam toys, okay,
bila kita beli sesuatu toys, it doesn't comes with the rule, it doesn't come with how to win. Okay, it just comes with the toy, and you can creatively play with it without any instructions, without any rules. Okay, but compared to games, okay, based on Cup 2012, a game is a system in which players engage in a challenge which are defined by rules that consist of interactivity, or some would say dynamics. The game should be able to give feedback which result in quantifiable outcome and often elicit on emotional reaction such as fear, joy, thrill, sad, happy, and etc. Sebab tu kalau kita tengok setengah game tu horror games, dia nak menakutkan kita. So if it doesn't takutkan kita, in the end kita main tak rasa takut pun for that particular horror game. So there must be some sort of benda yang tak betul lah kita buat in terms of dia punya game mechanics, right? So in this definition, it implicitly highlights that the game mechanics in the game which drives the dynamic or interactivity in which at the end would result into intended feelings or aesthetics that we want the user to experience. In short, okay, if the intended quantifiable outcome or emotional reaction was non-achievable, the game designer should look back at the game mechanics, just as I said earlier. Okay, so let's look on these four items. Okay, kita ada story, kita ada toys, kita ada puzzle, kita ada games. The reason as for us to differentiate all of this because kita nak buat games, kita kena pastikan kita tak melanggar mana-mana sempadan di sini, tidak disalah tafsir ke pada mana-mana yang sebegini, right? So here we have four different terms which are story, toys, puzzle, and games, right? Okay, a story, for example, read from a storybook or from a movie does not have any interaction. On the other hand, toys give the interaction for the players but does not have any rules and narratives. For example, there are no guide on how to play dolls. Okay, in terms of puzzle, it emphasizes on objective or goals. Okay, emphasize on objective or goal driven but does not have a winner. Maksudnya dalam puzzle, bila kita selesai menghasilkan puzzle, we can say we have completed the puzzle. Dia tak kata kita dah menang puzzle. So it has different terms, different terms kat situ. Bukannya menang puzzle, it is complete the puzzle. So example of solving a Rubik cube or solving a jigsaw puzzle, there is no winner when completing the objective of the puzzle. It is just said that the puzzle is solved or done. Meanwhile, games clearly have a winning state or a winner in which completing the levels of the game makes the player a winner. A game also can have all the attributes from story, toys, and puzzle, which we can include narratives, some puzzle, or even a physical toy that can be used in a game that can act as an immersion tools for our game, right? Okay, there are two classification of games, digital and non-digital games. Okay, can you name a few for each type? Example of digital games, boleh tak bagi satu atau dua? Digital Mobile Legend. Okay, Mobile Legend, PUBG, Super Mario, Angry Bird, okay, Resident Evil and so on. Non-digital games? Damula. Dam Ula, Monopoly, Sahiba, Scrabble, Ticket to Ride and so on. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dalam digital games and non-digital games, kita tak kata one side is better than the other. Bukan ya. Sebenarnya masing-masing ada dia punya kelebihan dan kekurangan. So kalau kita perlukan immersiveness yang tinggi,
and the complexity of the process that we want to represent in our game is in detail, it is better for us to develop digital games. Tapi jika kita tak perlukan kedua-duanya, yang saya sebut, iaitu kita tak memerlukan high immersion, high immersiveness, ataupun kita tak memerlukan mewakili proses yang kompleks, kita boleh guna non-digital games. Sebab kita tahu non-digital games kelebihan dia adalah engagement, engagement and the use of tangible items make the process more transparent, compare to digital games. Sebab the process that occurs in the game akan dilaksanakan oleh player di dalam setiap sesi permainan, bukannya dilaksanakan oleh komputer. Okay, jadi the process is tangible, boleh nampak, boleh pegang komponen-komponen tersebut. So that is the pro and cons between digital games and non-digital games. Jadi in terms of developing either one, you have a clear idea on what are the advantages. Okay, kita tak boleh kata digital games lebih baik, non-digital games lebih baik dan sebagainya. Dia ada dia punya contribution masing-masing. Depends on how we want to represent our games. Depends on bagaimana kita nak sampaikan kandungan ilmu yang kita cuba hasilkan melalui medium games ini. Right. So, digital games actually are any games played using electronic devices either online or standalone. Standalone ni maksudnya kita menggunakan platform online lah. Dia boleh main secara bersendirian tanpa menggunakan rangkaian internet. So the games can be in any platform which are personal computers, consoles or mobile. So these are the example of digital games. 4 of these are a local digital game built by Malaysian. Kita ada J Revolusi, Mak Chun, Agent Ali, Night Stream. Ni adalah game-game yang dihasilkan oleh Malaysian. And the other one is Super Mario from Nintendo. Okay. Okay, next we move on to tabletop games. So tabletop games are broad term that refers to playing games on a surface or table. It uses game pieces and or accessories such as dice, tape measures, battle markers, game boards, miniatures, cards, and more to represent the game components. So as I said earlier, the game components are used to represent the immersion, the immersion here. Okay. Right. So tabletops game were intended as a group-oriented activity with 2 players as minimum player number. Nowadays, a few tabletop games offer solo play. Categories of tabletop game consist of miniature war games, card games, dice game, board games, tile-based game, and pen and paper RPG. So here we can say that miniature war games basically take full advantage of using battle scenarios as the main catalyst of the game rounds, highly dependent on using miniature for troops, building and terrains for representing location on battlefield. Example, kita boleh tengok dalam Warhammer series. Okay, jadi kalau kita nak buat miniature war game ni, kita kena banyak gunakan miniatures lah. Okay, and then we have card games. Use card as its primary component and gameplay is centered on cards. Dice game centered on dice. Board games, we will review this on the next slide. Tile-based game pula use cardboard tiles as its primary components. And gameplay is centered on tiles only. Whereas we have last the pen and paper RPG. Okay, it is a collaborative role-playing game which the game master or the storyteller will determine the adventure of a session of play. So each player has the same goal and they will determine their action based on each characterization set by the formal system of rules and guidelines set by the game master itself. Okay, so now we look at the board games. So actually board games are a subset of tabletop game. Kat sini ya. So the gameplay of board game is centered on board on any components that make up as the game board, either cards, giant tiles or anything that combines together to set up as a playboard. Jadi maksudnya di sini dia tak semestinya datang dalam sekeping board yang besar. Okay, dia boleh dihasilkan melalui gabungan-gabungan kad yang boleh menghasilkan board
ataupun gabungan-gabungan tiles yang boleh menghasilkan board. Itu kita boleh panggil board game. So board games, uh, normally board games use game piece such as dice, meeples, token, markers, money chips, etc., paper money, which can be moved on the pre-marked board. Board games also may include cards, tiles, and miniatures as to add depth either on gameplay or visual interaction. Since modern European board games were introduced, game mechanics using various kinds of material have evolved to represent a meaningful yet simple game experience. Okay. So these are the example of commercial of the shelf board game that is available in the market. The first picture here is called game Catan. In this game, players collect resources to build settlement, cities, and improvement. Players are given points for each development build. The first player who accumulate 10 points is the winner. The second picture is my game, the game that I have developed, which is called Ace of Math. So in this game, players need to collect cards and build expression that match the objective. So each objective gives different points based on the difficulty. The player who obtains the most points wins. The third picture is an example of war games team board game. So each player represents one side of military power. They need to build army, set up provisions, and strategize on war objective or to collect points. The best player wins the game. The fourth one is Monopoly. This is a pretty common game in Malaysia. So I don't think I need to elaborate this as I see most of us are very familiar with the game. So the last picture is called Descent. It is a dungeon crawler game with lots of miniatures. In this game, one player takes on the role of the treasurer's overlord or uh, the game master, and up to four other players can take on the roles of courageous heroes. So during each game, the heroes embark on quests and venture into dangerous caves, ancient ruins, dark dungeons, and cursed forests to battle monsters, earn riches, and attempt to stop the overlord from carrying out his vile plot. Okay. Uh, I, my stamina is quite low right now, so I need to have a drink. Let's take a 2 minute break, and you can ask questions if you have any. Ada soalan tak setakat ni? Berkenaan dengan perbezaan di antara uh, games dan toys, and then kita tengok board games di sini. Ada tak sebarang pertanyaan? Tak ada eh? Masih ni lagi ke? Boleh dengar lagi ya? Okey. Boleh saya teruskan ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Sekejap minum air sekejap ya. Okey. Uh, okay, now kita tengok pula games, the difference between game and sports. Sebab tadi kita dah tengok dengan toys kan. Sekarang kita nak bezakan dengan sport. Okay. Ada tak siapa-siapa nak bagi tahu apa beza di antara kedua-dua ni? Saya jawab ya. Ya. Kalau games, kalau sport ni biasanya dia melibatkan aktiviti fizikal lah. Ya. Betul Kalau eh. games ni dia tak perlu bergerak daripada meja tu lah. Tapi ada satu lagi istilah kan, e-games pula. E-sport. Okey, betul betul. Betul tu. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kan dalam tarifan yang ni lah, sports ni dikatakan is a contest or game, okay, or game in which people do physical activities, okay, according to a specific set of rules and compete with each other.
So if you look at this definition, it says sport also follows set of rules and has a winner. Okay. Jadi perbezaan dengan games is sport involve physical prowess and its main purpose was to compete rather than doing it for the purpose of pleasure. Kalau dalam games, kita kata kita main games for pleasure. Tapi kalau sport, kita main sport to compete. Sebab tu kalau e-sport tu, kalau games yang dipertandingkan, kita to compete, dia akan jadi sport. Dan dia melibatkan physical prowess di mana dia nak mengukur kecekapan jari tu dalam mengawal. Okay? Mengawal heroes ataupun mengawal aim dan sebagainya. So, itulah dia boleh translatekan sebagai e-sport daripada game tersebut. Boleh faham kan? Okay. Now we move on to game based learning lah. Jadi kita dah tengok dah game, kita dah boleh bezakan game, toys and sport. Okay, so we have a clear understanding about games. So kita tengok pula game based learning. Actually, game based learning ni is the creative use of games, either digital or non-digital, to support teaching and learning. Okay. Maksudnya apa saja yang cara kita guna games ini untuk teaching and learning, kita dah termasuk dalam kategori game based learning activity. Okay. Games that were used are either commercial off the shelf. Maksudnya bolehlah game yang terjual di pasaran kita guna dalam kelas kita dan kita takrifkan dia sebagai game based learning, tak ada masalah. Or games that we purposely design as to support teaching and learning for specific topic, course or subject. Contohnya saya bangunkan satu game untuk topik sejarah, kemudian untuk mengajar pemain-pemain atau pelajar-pelajar tentang peranan pembesar-pembesar utama di negeri Melaka. Okay, kita ada Laksamana, Shah Bandar, Temenggung, Bendahara dan sebagainya. Jadi dalam game itu dia akan gunakan fungsi-fungsi pembesar ini untuk mentadbir perniagaan dia ataupun mentadbir dia punya industri dan bisnes dan sebagainya lah. Sebab kalau kita ada di Melaka ni kebanyakannya lebih kepada trading ya, kalau pada zaman Melaka dulu. So kita boleh gunakan dia punya naratif sebegitu ataupun dia punya game sebegitu ya. Okay, so the key principle for the introduction of game-based learning were to raise the intrinsic motivation of learners towards voluntary learning or self-driven learning. Okay, jadi kita kata sebab kita tahu dalam game sini kan dia ada satu karakteristik yang membolehkan pemain-pemain itu compete within each other. So bila ada competitiveness ini yang menjadikan game ini bagus untuk digunakan sebagai pembelajaran dalam teaching and learning. Right. So therefore, knowledge discovery can be done by the players itself among their friends in a non-threatening environment. Sebab bila kita kata kita lakukan aktiviti dalam kelas ataupun kita sering nampak tiada respon daripada pelajar sebab dia rasa bahawa dia tak biasa dengan berinteraksi dengan guru dan sebagainya. Tapi bila mereka berinteraksi di kalangan mereka sendiri, there are no boundaries. Dia orang boleh keluarkan idea-idea yang kreatif, dia orang boleh keluarkan dia orang punya pandangan dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak sebenarnya. Jadi apakah yang boleh, apakah medium yang boleh spark dia interest untuk get involved into this kind of activity is games. Sebab dalam games ini dia menjadikan satu aktiviti itu normal bagi pelajar-pelajar ini. Right. So GBL often incorporates with learning outcome. So hence it is a good platform for students to test their knowledge that they have learned in a fictional environment without any risk. Maksudnya dalam games juga kita boleh hasilkan pelbagai senario yang fictional yang tidak menjejaskan mana-mana sistem. Jadi dalam keadaan ini pelajar-pelajar tersebut boleh membuat what if analysis. Okay, katalah kalau kita nak
latih dia untuk melakukan perniagaan. So kalau kita buat satu game keusahawanan, jadi kalau dia apa dia diberi modal, so dia boleh gunakan modal itu untuk berniaga barang dagangan dia. So dalam game exercise ini, apa yang dia buat adalah dia boleh bereksperimen. Kalau dia invest banyak ni, apa jadi? Kalau dia invest banyak ni, apa jadi? Dia go all out, apa jadi? Dia go slow-slow, apa jadi? So di sini dia boleh buat eksperimen tanpa menjejaskan sistem yang sedia ada, ataupun macam dia tak perlulah buka satu macam incubator business untuk dia test berjaya atau tidak. So dia boleh praktis di sini dahulu. Right. Jadi kenapa games ini saya dah jawab di dalam slide yang sebelumnya lah. Right. Okay, jadi yang selebihnya kita boleh kata bila kita menghasilkan games dan kita gunakan untuk teaching and learning, tak ada stress bagi pelajar untuk delve into the knowledge discovery. Okay, itu yang penting lah. Sebab kita nak dia sentiasa relax, dia sentiasa mahukan konten itu. Dia rasa kita tak mau lahirkan satu anxiety terhadap konten atau terhadap topik yang dia cuba pelajari itu. Sebab bila mindset dia dah rasa bahawa itu adalah satu benda yang susah, dia akan cuba untuk elak pada masa hadapan. Okay. Right. Now let's look at an example of game-based learning. So saya tunjuk beberapa contoh penggunaan game dalam teaching and learning. Alhamdulillah. Yang pertama, kita tengok sebuah game lah. Ni game saya lah. Ace of Math, a card game which involve building math expression to complete certain objective. So the card game introduce game-based learning to support practicing basic operation of math. It nurture the interest of math by providing an easy and fun learning platform. Hence, players able to do math drills in forms of playing game with their friends. In addition, players will be able to help each other in solving the objective for gaining points. Therefore, it triggers in cultivating social skills in team play activity. So basically, Ace of Math focus on team, which is math. Okay. Kalau dalam game ini, apa yang saya suka tentang game ini, okay, saya stop sharing ni sekejap ya. Okay. Saya akan share satu screen. Sekejap. Mana dia? Okay. Present now. Window. Okay. Okay, boleh nampak ni? Right. Okay. Ini adalah game saya, Ace of Math. Dalam game Ace of Math ini, okay, ini adalah dia punya objektif lah. Objektif ini adalah random lah. Dia akan shuffle dalam ni lah. So ini adalah soalan dia. Saya panggil soalan dan setiap soalan akan ada markah di sini lah. Okay. Markah varies mengikut aras ni lah. Mengikut aras. Lagi susah akan akan diberi markah yang lebih tinggi lah. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam contoh ini kan, dalam contoh ini, setiap pemain akan diberikan kad nombor ni lah daripada operation card, dan juga dia akan dapat kad operator lah. So kad operator ni basically dia double sided ya. Tambah ni dia double sided dengan tolak, darab dia double sided dengan bahagi ya. So kalau kita tengok dalam kad ini, tak nampak skrin ya. Nampak tak? Okay, okay. Sorry, sorry. Okay. Sekejap ya. Mana saya nak mute sekejap di mana? Okay. Sorry ya for the ni. Okay. Dia macam ni lah.
Dia macam ni. Okay. Tolak. Dia tambah. Dia double sided. Okay. Tolak tambah. Kat sini dia ada darab dengan bahagi. Dia double sided ya. Dan kalau kita tengok dekat tambah tolak ni tak ada markah ya. Tak ada points kat situ. Tapi kalau dalam darab bahagi ni ada points. Kenapa kita bagi points kat sini? Sebab kita tahu dalam basic operation of math ni, darab dan bahagi ni para pelajar kita dia cuba elakkan dia rasa susah, dia rasa tak mau buat, dia rasa nak elakkan untuk menggunakan darab dan bahagi ni. Jadi untuk memberi motivation untuk dia practice darab dan bahagi, kita beri points kat situ. Jadi secara tidak langsung bila dia main game ini berkali-kali, okay, dia akan dapat markah yang lebih tinggi sekiranya dia buat darab dan bahagi. Okay, kalau kita tengok contoh di sini kan, dalam game ini setiap pemain akan dapat kad yang sebeginilah. Okay, bukannya nombor yang sama, nombor yang mungkin berbeza lah. Okay, tapi dia akan bina ungkapan matematik, ungkapan aritmetik untuk menghasilkan mana-mana nombor di sini. Contohnya kat sini 6 tambah 1 dapat 7. 6 tolak 5 6 tolak 1 dapat 5. Nampak tak? Itu yang saya suka dengan game Ace of Math ni lah. Sebab walaupun kita nampak penyelesaian dia satu, tetapi sebenarnya penyelesaian dia ada banyak di sini. Sebab kita boleh nampak the dynamics of solving the equation kat sini. Sebab kalau kita tengok, untuk menghasilkan 5, ini bukan setakat 4 tambah 1, 5. Tetapi kita boleh kata, ini dah ada commercialize. Kita boleh kata 5 darab 1 pun 5, 3 tambah 2, 5, 7 tolak 2, 5, 5 bagi 1 pun 5, 1 tambah 4 pun 5. Jadi banyak combination of solution yang boleh dihasilkan. Jadi pelajar-pelajar atau pemain-pemain kena creative use of these numbers untuk buat yang ini. Okay, kalau kita tengok, boleh tak kita buat 23? 23, 6 darab 4 tolak 1. 23. Okay. Kalau kita nak buat 17, macam mana? Boleh tak? Tak boleh lah kan? 24 tolak 9 pun tak boleh. Tak boleh. So kita kena collect cards lagi lah dekat sini. Macam tu. So markah tertinggi yang kita boleh dapat adalah 23. Right. Okay. Yang itu yang pertama ya. Kejap saya stop sharing kejap ya. Stop presenting. Okay. Sekejap saya share saya punya ni balik. Saya share ini balik ya. Dia bila share tab dia tak go full screen sebab saya dah cuba semalam. Dia bila saya share entire screen dia tak keluar sound Tapi tak apalah, kita share ni dulu, nanti lepas video tu saya buka full screen. Okay. So yang kedua, another example, yang ni saya tak boleh tunjuk secara fizikal lah sebab dia secara slide yang berasingan sebab dia besar. Okay. Yang ni adalah game my PhD game. Ini adalah shipping management game. So the shipping management game is a board game developed based on the simulation model of shipping management process. It introduced GBL, game-based learning, to support realistic experimentation of decision making by creating a simulated space of experimentation for players to conduct what if analysis when managing a shipping company during their play session. Seperti yang saya kata tadi, dalam game ini sebenarnya kita nak mengukur the level of management skill bagi setiap pelajar ya. Bila kita tengok dalam kursus shipping management, dia hanya mengajar teori tanpa sebarang practice in on how to manage the shipping company accordingly. Jadi dengan adanya platform ini, platform game based learning ini, kita menyediakan satu ruang pembelajaran maya bagi mereka untuk mereka buat experimentation of their decision making dan juga dia punya critical thinking. So the board game nurtures the interest of players by providing tangible platform for knowledge discovery among players, hence cultivate social skills in team play activity. The board game focus on game mechanics which is pick up and deliver. Di dalam game ini setiap pemain akan mewakili satu shipping company dan dia akan collect contract cards untuk membawa container dari point A ke point B. Okay.
So dia kena optimize the use of their ships in order what to collect, what to pick and what to deliver. Right. Okay. Cukup setakat itu. Sekarang kita dah faham dah dengan game based learning. Now we look at the gamification. Okay. Bila kita buat game based learning, bila kita sebut game, kita mesti ada sebut game based learning dan gamification. Selalunya orang akan sebut gamification. Dan banyak juga misinterpretation tentang gamification di dalam kita punya use, dalam kita punya penggunaan sebutan kita ya. Sebab kalau kita tengok gamification ini ialah dia akan menukarkan non-game activity into a gaming experience. Kena faham ya, menukarkan non-game activity into gaming experience. Turning a non-game activity into a gaming experience. Saya stress 3 kali di sini sebab selalunya bila kita kata gamification, kita bagi game. Bila kita bagi game dan main game untuk pembelajaran, it is not gamification. It is game-based learning. Cuma apa yang kita buat adalah kita gamify content dalam kita punya syllabus jadi game, kemudian game itu digunakan dalam learning, so dia jadi game based learning. It is not gamification. Gamification dia hanya menukarkan apa yang kita buat harian itu kepada gaming experience. So apa yang berlaku di sini, gamification took advantage of game elements such as points, badges, levels, leaderboards and challenge. Ini yang dia akan exploit. Dia akan exploit dengan bagi point. Contohnya kita kata kebanyakan di sini guru kan. Jadi kita kata jika cikgu datang awal, kita bagi 5 point. Cikgu datang lambat, kita tolak 1 point. Kita bukan kata main game. It is still our routine work. Tapi kita embedkan dengan game elements, points itu. Lepas tu points pula kita akan paparkan pada setiap guru dan ada satu leaderboard. Leaderboard dia akan tunjuk siapa yang skor paling tinggi. Itu adalah game elements juga. Kemudian mungkin kita buat challenge pula. Siapa boleh main 7.5 ke atas, kita bagi extra 10 points. 7.5 ke bawah, kita bagi extra 10 points. Jadi itu adalah challenge-challenge yang kita boleh masukkan di dalam kita punya gamification module lah. Kita punya gamification module selalunya ya. Right. Okay. So gamification focus on skill development. So therefore, instead of giving rewards or goals focus on progress on any gamification module, focus on skill that people need to develop such as problem solving, critical thinking skill and etc. The outcome of gamification is the inclusion of gaming elements on a formal or serious activity such as education, business, training and treatment. So the main intention of gamification is to raise motivation, promote learning, increase participation, engagement by turning addiction into mastery. Okay. Itu gamification. Ini takrifan dia lah dalam slide yang pertama. Tujuannya adalah kita nak tahu bahawa bila kita buat report, bila kita hasilkan inovasi, kita boleh takrifkan dengan betul bahawa ini adalah gamification, ini adalah game based learning. Sebab sekiranya juri atau reviewer tahu perbezaan di antara kedua-dua ini akan membawa masalah yang besar pada kita lah. Right. Okay. Right, so let's look into gamification benefit. Kenapa sekarang gamification ni jadi hot lah kat sekarang, dia punya penggunaan ni ya. So gamification, the benefit of gamification includes engage people in completing tasks in a fun and competitive way as well as boosting their retention ability. Okay, yang tu yang kita nak, retention ability tu untuk pengekalan tu. Dia kekal buat harian tu. Itu yang kita nak. And then it motivates action so that players conduct tasks voluntarily. Maksudnya kat sini kita tak perlu suruh the things that we want to peserta buat atau pelajar buat, dia bukan buat sendiri based on our gamification module yang betul ni lah. So with gamification, we can enhance the learning experience of players in the organization and solve problems such as boost productivity,
reduce absenteeism, influence behavior, which is kita nak reduce negative behavior pun boleh, kita boleh nurture positive behavior. Macam tadi kita kata nak nurture positive behavior, siapa yang datang awal, seawal 7.30 dan ke bawah akan dapat extra points. Kita nak nurture positive behavior dalam kehadiran contohnya, ataupun kita nak increase participation. Maksudnya kalau dia hadir saja, dia akan dapat point. Dia hadir saja, dia akan dapat point. Macam hari ni lah, kalau hadir dapat sijil, hadir dapat sijil, tu nak increase participation, right? Or to speed up completion rates as competitiveness happens within gamification. Okay, itu yang terakhir lah, right? So, what is gamification? Goal is to turn the addiction of gaming into a way to increase productivity. Keep the interface simple, enough that users maintain focus while still providing meaningful organization tools. Maksudnya kat sini, apa tujuan dia adalah kita nak gunakan the advantage of addiction of gaming itu, iaitu daripada game elements itu, karakteristik dalam games itu, game elements itu, untuk memastikan bahawa productivity kita boleh ditingkatkan. Dan bila kita nak buat modul ataupun nak buat kita punya app kita sendiri in terms of gamification ni, pastikan dia mudahlah untuk difahami ya. Challenge-challenge itu boleh reveal dengan mudah difahami oleh peserta ya, right? Okay, in education field, Kahoot, quizzes and Bluecoat are the mainstream gamification tools that are regularly used. For your information, this platform are gamification tools that we can use. In order to use gamification, we can develop our own gamification module. Jadi kat sini bila kita kata kita guna quizzes, itu adalah bukan kita punya ya, itu adalah daripada quizzes itu sendiri, ataupun dalam Kahoot adalah gamification dalam Kahoot itu sendiri, bukan inovasi yang kita hasilkan. Inovasi, kiranya kita nak menghasilkan inovasi, kita kena hasilkan gamification module kita sendiri ya, in terms of gamification. Right. Contoh apa yang saya telah buat. Okay, kat sini. Okay, ini adalah contoh yang saya telah buat lah, gamification module yang saya buat. Okay, previously I have proposed a gamification module to be developed as an application. Jadi saya dah pun copyright dah untuk modul ini. The project is called Family Plus, and we have successfully copyrighted it. Family Plus intends to nurture positive behavior and reduce negative behavior of a child in a family. It also intends to raise the motivation of family members doing house chores. So kalau kita tengok kat sini dalam gamification module yang saya buat, okay, kejap ya, saya tunjuk framework dia lah yang saya copyright kat sini ya, kejap. Window ni ya, window ni. Okay, ini ya. Right, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak. Okay, so ini adalah framework yang saya hasilkan untuk Family Plus ni lah. Okay, so dia ada dalam universe yang kita hasilkan dalam gamification module Family Plus ini, ada avatar creation, class selection, equipment build, avatar proficiency. Ini sebenarnya untuk create uniqueness, exclusiveness dalam setiap family members. Okay, so dia akan ada bragging rights dah di sini. Okay, and then kat sini kita akan involvekan dengan house chores, house chores quest. Contohnya macam sapu sampah, jemur kain, lipat kain, vacuum rumah, kemas bilik dan sebagainya. So setiap quest ni akan dipecahkan kepada daily, weekly dan monthly. Sebab ada setengah task tu kena buat harian, ada setengah task yang kena buat weekly, ada setengah task kena buat monthly. So task-task ini ada yang limited. So bila limited, family members akan berebut-rebut lah untuk buat dahulu. Itu yang menjadikan ianya menarik di sini. Kemudian bila dah buat task ini, kita akan perolehi experience points, coins, rewards dalam sebentuk loot box, mystery box dan login bonus. Kemudian dari apa yang boleh dapat daripada sini adalah dia boleh progress dia punya avatar, leaderboard,
leveling up and achievement, dan dia boleh dapat badges kat sini ya. Right. So ini secara ringkasnya saya punya gamification module lah yang saya hasilkan. Okay, kejap. Sekejap saya share balik saya punya ni ya. Right. Okay. So the module employs the use of experience points, levels, character development, badges, and leaderboard to portray involvement and mastery. Okay. The module highlights the rewards in terms of authority of selection for family activities, such as what movie to watch this week, a day off, what food to eat, and etc. Sebab kita tahu authority ini adalah satu tools, satu macam keperluan bagi kanak-kanak ataupun anak-anak kita kalau dia boleh ada pilihan ya. Contohnya kalau kita kata nak tengok movie apa, kita serahkan pada mereka, mereka lebih seronok di situ ya. Sebab selalunya kalau pilihan tu dibuat oleh kita, dia akan kurang ni lah. Jadi bila kita adakan gamification ini dan the highest points yang akan dapat authority tu, dia akan jadi lebih meaningful untuk menggunakan Family Plus ini. Okay, right. Next kita tengok pada dia punya experience points table that was used in the module. So yang ni saya buat dalam Excel saja. So saya just draw out dia punya experience points table. So the experience points that were given for each completed task will determine the level of the players or adventurer, thus giving them stat bonuses or proficiency bonus. So this bonus benefit them in terms of multipliers in future experience gain is selected type by quest. Jadi maksudnya kat sini ini adalah apa yang dia bila dia dapat points daripada completing task, dia akan naikkan level dia lah. Level dia ni akan menyebabkan dia accessible to any special features yang wujud dalam this kind of app. So the higher the level of the player indicates the player mastery in completing tasks. Okay, ini adalah example of the quest list in the gamification module. So the quest listed the tasks that the admin can add for the adventurers to complete and gain the experience points. The admin can edit and update the quest from time to time based from the table. We have quest name, which indicates the task name, the difficulty level. The harder the level, more experience will be given. Okay, and then we have experience based on the task difficulty here. Reset streak, which indicates when the quest will be refreshed again, so that the adventurer ataupun family members kita can repeat the task to master. Jadi kat sinilah kita detail out lah apa tugas-tugas yang dia perlu buat. Kemudian yang ini kita set the difficulty, maksudnya the complexity of the task lah. Kemudian based on the complexity ni kita boleh table out the experience yang kita nak bagi pada setiap task. Kemudian kita kat sini reset streak ni kita nak pastikan sama ada benda tu dibuat, task itu dibuat harian, mingguan ataupun bulanan. So kalau kita nak buat hari-hari, kita tukar je vacuum room ni kepada daily. So dia akan keluar setiap hari, dia akan keluar dalam app itu vacuum room tiap-tiap hari. Kalau tidak, siapa yang dah buat vacuum room ni dah tak, orang lain tak boleh nampak dah, dia dah hilang daripada pandangan task ini. Macam tu, right? So ini adalah dia punya accessories yang akan dapat lah, right? Ada yang positive behavior, ada yang negatif. Contohnya macam kita kata dia letakkan baju di tempat bakul baju kotor, itu kita nak macam nurture dia elak buat negative behavior, dia asingkan baju kotor, kita boleh letakkan dekat situ lah. Yang ini semua positif lah. Ada yang negatif pun ada, boleh masukkan sekali. Right. Okay. Right, this is optional. We can add gear or equipment for an adventurer in our gamification design. So the adventurer can buy and equip the gear or equipment to their avatar lah. Okay, so it adds sense of exclusiveness. Itu hanya exclusiveness sahaja ya. Sebab kita nak bagi dia ada satu kelainan daripada family member yang lain. So dia boleh ada macam some sense of bragging rights kat sini ya. So we know people like exclusiveness. Therefore, exploiting this may add competitiveness within our gamification module. Hopefully lah, right? So, from this point, daripada contoh yang ini, contoh dan juga tarifan-tarifan yang kita tengok ni, kita boleh nampak apa yang gamification ini offers. It offers competitiveness among players
in completing tasks and gaining points. In addition, it provides exclusiveness for each player. Okay, kalau kita secara keseluruhannya, kalau kita tengok tadi, tugasan yang dilaksanakan oleh pemain-pemain ataupun family members dalam family plus tu, dia bukanlah game, dia bukan game. Kalau kita tengok sini, apa yang kita buat adalah dia buat benda-benda yang normal, benda-benda harian dia. Okay, dan daripada benda-benda harian ini kita masukkan gaming element seperti points, scores, leaderboards, badges dan sebagainya. Kita masukkan itu, bukannya kita create a game untuk itu, bukan. Kalau kita create a game untuk itu, dia akan jadi game based learning, right? Okay. So now kita tengok sini game application in gamification. Okay, kat sini kita tengok contoh yang pertama Shopee lah. Okay, kalau tengok Shopee, points are given through daily login. Ini untuk promote participation lah, agar kita masuk setiap hari, kita claim coins dia. So kalau kita review pun dia bagi coins. Kalau review kita meaningful, dia akan bagi coins juga. Lepas tu kalau kita join live activity, kita akan dapat coins juga kat situ. So apa guna coins ini? Kita boleh claim voucher and discount. Okay. Next, kita tengok app yang bernama Zeus Coffee ni kan. Zeus Coffee app. Okay. Points are given through daily login to promote participation. Maksudnya, kita tak beli pun tak apa. Kita just masuk je app dia. Masuk app, claim 1 point. Masuk app, claim 1 point. Satu. Dia sebenarnya, dia nak hasilkan satu mindset yang dipanggil nama sebagai craving. Craving. Memang kita rasa kita tak mau minum. Tapi bila kita masuk tu, kita nak claim points. Kita tengok, kita hadap dia hari-hari. Bila kita dihadap hari-hari, lama-lama, daripada tak perlu jadi mahu. Daripada mahu jadi perlu. Dia jadi macam tu. Dia nak ubah mindset kita. So bila kita tengok hari-hari, dia akan jadi perlulah. So bila perlu, kita akan beli. Macam tu. Dia macam ni. So dalam ni juga, dia create missions by completing specific task. Contohnya, untuk early bird, beli awal morning sebelum pukul 11, 3 kali berturut-turut, 3 kali in sequential, boleh dapat extra points kat sini. Ni mission dia lah. Ataupun beli certain produk akan dapat points. Okay. Goals to achieve certain milestone. For example, beli 12 coffee, dia akan naik pangkat jadi premium member. Sebelum ni normal member, naik kepada elite member, kemudian premium member, kemudian VIP member. Dia buat macam tu. Milestone dia lah. Dia boleh guna certain goals for certain milestone. And then, apa yang dia offer dalam ni, points ini kita boleh claim voucher, discounts dan sebagainya kat sini lah. Boleh claim voucher, maksudnya ni kita boleh claim RM12 bila dah sampai 1000 points. Ni maksudnya dah 1000 point ni boleh lah claim yang ini. Okay, right. Okay. Dalam games juga pun ada penggunaan gamification. Okay. So points and trophies are given for playing games. So each games, dalam contoh ini adalah profile dalam PlayStation Plus. So each games has their own specific trophies that players can collect. Sebab dalam PlayStation katalog ni ada banyak games dia. Okay. So setiap kali kita main games, setiap games itu ada eksklusif milestone dia ataupun eksklusif mission yang kita kena buat. So whenever we reach that certain milestone, kita akan dapat kita akan dapat trophies. Okay. So the trophies tu dia akan record dalam kita punya achievement lah. So the core drive of this method is exclusiveness under social influence. So through these core drives, it will drive competition and envy among other PS Plus members. Macam contohnya kalau kita friend dengan seorang gamer yang lain, dia boleh tengok kita punya trofi. Banyaknya trofi dia kan. Platinum trofi ada 1000. Katalah kat sini saya baru 24 platinum. 1000 tu maksudnya hebat lah. Memang dia main game tu 100% complete. Okay. Jadi kita boleh nampak dia punya achievement kat situ. Right. Okay, ini contoh yang kedua. As we know, mobile games are a fast-growing industry. In order to maintain relevant in the mobile game industry, game developers need to find a way on how to keep existing players playing the game and attract new players to play the game as well. So to do this, they apply gamification. Here, as we can see, the game provide daily
login rewards untuk participation lah, maksudnya kena masuk dapat, masuk saja pun dapat, tak buat apa pun dapat kan, macam tu. Daily task, maksudnya dah setiap hari ni adalah task dia, kena selesaikan ini, dapat task dia. Okay. And finally, tournament leaderboard with better rewards for the top tier. Ini untuk orang yang achievement centered person lah. Dia akan cuba untuk dapatkan top tier punya ni lah dalam tournament leaderboard ni. Right. Okay. Now kita tengok satu one successful gamification app. Okay. Boleh dengar tak dia punya video ni? This is the Hospital for Sick Children in Toronto. Within these walls every single year, thousands of children are battling cancer and are having to undergo terribly painful treatments. Children like Olivia, who 8 months ago was diagnosed with Ewing sarcoma. The hospital is continually trying to minimize this pain, but to do it, they must first understand it better. And most importantly, boleh dengar tak? Boleh, Doktor. Boleh Okay, tak apa discover the medications that are working best. To do this, they need these young patients to record exactly how they're feeling in a pain journal. The challenge is that after multiple chemotherapy and radiation treatments, many kids are too tired or discouraged to even hold a pen, much less keep a detailed journal. And the sad reality is that if this data is not collected daily, it's useless. We needed to find a creative solution to collect data every single day, and with the Pain Squad mobile app, that's just what we did. To begin, our patients were enlisted as recruits in Pain Squad, a special police force dedicated to hunting down pain. We gave each recruit an Apple iPhone loaded with the Pain Squad mobile app. Then twice a day, an alert from headquarters told patients it was time to complete their pain reporting mission. Because the reports worked with iPhone's user-friendly touchscreen, kids could easily fill them out. With a simple flick of the finger, they could identify exactly where and how much it hurt, as well as which medications were working best. But making it easy was, well, the easy part. We knew to be truly successful, we needed to find a way to encourage our young target daily. So we called in some police reinforcements. Hey, rookie. Welcome to Pain Squad. It's really great you're here. We need all the help we can get to help put pain in its place. We brought together the casts of Canada's top police dramas, Flashpoint and Rookie Blue, and filmed a series of inspiring videos, then deployed them throughout the app. To encourage the kids to fill in their reports, we built in a graduation structure. When a recruit completed 3 reports in a row, they received a message from HQ informing them that they were moving up the ranks. You are now officially a full-fledged detective in Pain Squad. Well done. At this rate, you might even be the next chief. They just don't make them like you anymore. You truly are one of Pain Squad's best and brightest. Keep it up. Back inside the precinct, recruits could check to see when to fill out their reports and how many badges they had earned. And once their last report was filed, they were sent one final message informing them that they were being retired from the field. But this case isn't closed yet. Your squad is still fighting. We couldn't have done it without you. So way to go. The Pain Squad app is now set to roll out into 4 other Canadian hospitals. And due to its success, it will soon be made available everywhere. The app is an excellent tool. That's her control over the pain, because she's able to document it herself, but she's using an app. She just glides right through it, and it makes her feel that she's a part of this. It's fantastic that you all were able to come up with this. It really helps. Just got the word from Chief. Turns out you've been doing so great, he feels like they're ready to move up. You're well on your way to putting pain in its place. Don't stop now. You're almost there. Congratulations. Sergeant. Okay. Okay, up to this point, can we conclude that gamification is all about points and badges? What is your opinion? Ada opinion tak? Tak ada Okay, sebenarnya kan I've seen lots of gamification module
that fails to achieve the desired outcome. The reason is the misunderstanding that gamification is all about points and badges. Okay. The misunderstanding that gamification is all about points and badges itu adalah salah satu sebab beberapa gamification tools, modules tak berjaya ya. Okay. So basically, if you want to develop a successful gamification module, you should follow the gamification core drives rather than points and badges only. Boleh dengar kan? Boleh tak? Boleh. Okay. Saya sebab online kan saya rasa macam saya cakap seorang-seorang. Okay. So if you want to develop successful gamification module, yang ni yang kita kena tengok lah. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi core drive tapi yang ini yang saya highlight lebih lah. So first we look at fear of missing out. Okay. Ini adalah beberapa core drive dalam gamification yang kita boleh follow lah. Yang pertama, fear of missing out ni kita kata, contohnya kita dapat kupon 50% at a popular store yang kita tak minat pun untuk visit dan akan expire. Dan kupon ni akan expire contohnya pada 29 Februari 2024. Asalnya kita kata kita tak perlu pun untuk beli. Tapi bila tak guna kupon tu kita rasa macam alah sayang lah kan. Kupon ni ada pada kita. Dan kita tak guna dan akan expire dalam 2 hari. So in the end kita beli juga. Kerana nak claim kupon itu. Kan? Itu yang kita kata fear of missing out. And then the second core drive is sense of ownership and relatedness. Kita kena create sense of ownership or relatedness dalam kita punya gamification module. Contohnya kan, kalau kita tengok sini, bila bos suruh kita buat satu kerja atau projek, kita akan cenderung pada arahan bos semata-mata tanpa sebarang inisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih atau added value. Kerana kita feel that this is not ours. It is our company. Kita buat tu sebab company itu punya ni. Tapi kalau kita kata project itu concerning us, we will be more involved and focused towards the job. Contohnya kalau kita kata, kalau the project will make our company yield 2 million in profit versus the completion of this project will make your salary increase 200 each person. Yang mana yang akan drive kita lebih tinggi? Saya rasa yang kedua tu akan lebih drive kita lebih tinggi untuk buat kerja. Sebab kita rasakan sense of ownership tu, kita akan dapat duit tu. Kita akan dapat increment of salary daripada yang bukan kita dapat, company dapat. Okay. Yang ketiga, the third is unpredictability and curiosity. Jadi kita kat sini kita boleh create random rewards for achievement, contohnya participation and completion of tasks such as loot box, mystery box and etc. Sebab bila kata kalau dia buat task ini dia akan dapat satu mystery box. So dia nak tahu apa yang dia nak dapat tu. So dia akan cuba untuk buat. Tu adalah core drive dia lah. Dia punya pemandu untuk buat. Maksudnya dia akan interest untuk buat disebabkan itu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir yang saya rasa paling strong, paling kuat dalam gamification punya core drive ni adalah epic meaning or true calling. Okay, jadi dalam epic meaning or true calling ni adalah salah satu mekanisme yang kita boleh create di mana player ni believe that he is doing something greater than himself or he was chosen to do something. Maksudnya dialah satu-satunya manusia yang boleh menyelamatkan benda ni. Kalau dia tak buat, tak ada orang lain boleh buat. Yang itu kita kata epic meaning or true calling. Maksudnya kita create satu naratif dalam gamification module kita. Dunia ini akan hancur dalam masa 30 hari. Jadi anda sebagai seorang penyelidik perlu merekod segala jenis haiwan-haiwan yang ada dalam ekosistem kita dan simpan sebagai database. Contohnya. Jadi maksudnya dia terpanggil untuk buat task itu. Macam tu. Okay? Itu kita panggil epic meaning or true calling. So now kita dah habis dah perbezaan di antara game-based learning and gamification. Ada soalan tak sebelum saya nak masuk tentang essentials of development in board games for education? Ada tak sebarang soalan? So saya ada satu question kat sini. Okay, boleh dengar ke suara saya? Boleh.
Okay. Actually, okay, saya nak tanya pasal because looking at my school background, so I macam berminat sikit dengan saya punya presentation. So I'm just thinking macam mana saya nak apply apa yang saya present ni. Mungkin saya ada miss out sikit-sikit lah pasal gamification ni sebab saya ajar bahasa Inggeris. So how can I bring this to my students with limitation of IT usage? Maksudnya like I can use like maybe the how to say physical items macam papers ke apa-apa saya create sendiri, and how I can bring it to my students even though I have limitation dalam maybe in like laptops or whatever. So how can I bring that? So that's my question. Sorry I think it's not anything. Okey, tak ada masalah. Okey, macam ni sebenarnya. Okey, sebenarnya dia ada banyak cara lah untuk buat gamification ni. Kalau kita tengok the early stages of gamification, kalau dalam school di Eropah, okey, kebanyakannya dia menggunakan macam dia ada satu apa kita panggil satu task list. And then setiap pelajar akan ada senarai nama di situ dan setiap task tu akan ada terpampang di situ. Siapa yang nak buat dia akan bagi star. Siapa buat dia bagi star, dia akan letak star situ. Maksudnya dia telah achieve apa yang kita intend untuk dia buat. Itu kita boleh gunakan yang itu secara manual ataupun kita boleh buatkan dalam bentuk Excel kalau kita ada satu komputer saja. Okey, kalau kita ada satu komputer sahaja, kita boleh gunakan Excel dan kita rekod dia orang punya achievements itu. Contohnya kalau tadi kita ada senarai task tu, kita bagi senarai task tu pada pelajar. Bila pelajar tu buat, dia akan claim pada kita. So kita akan masukkan dalam Microsoft Excel kita sahaja. Dan setiap minggu kita akan print leaderboard. Kita akan print point yang dia dah collect. Itu pun boleh gunakan juga. Okey, yang kedua, saya jelas sikit tadi saya cakap pasal yang star physical tu, saya rasa macam that is a good idea tu lah. Sebab kalau dalam laptop kita ke apa mungkin ni lah. So thank you saya. Boleh teruskan. Okey, satu lagi kita boleh create card game lah for game based learning. Okey, contohnya kan ada satu game yang saya cuba hasilkan tapi saya belum cuba nak realisasikan lagi lah. Saya nak buat satu game yang nak encourage student untuk speak in English. Kan, untuk menggunakan 7 parts of speech. Okay, kita ada conjunction, kita ada adjective, kita ada semua tu kan. So dalam 7 parts of speech tu kita ada buat satu card game yang mana dia akan bina ayat based on the 7 parts of speech tu. Dan idea dia adalah setiap kad yang dia ambil dia kena buat. Bila dia letak kad itu dia kena buat ayat. Okay, and then kita kata setiap ayat yang dia buat, lagi panjang ayat tu lagi banyak markah yang dia boleh perolehi. Dan setiap kad tu ada point dia lah. Kita boleh buat macam tu juga. Itu secara manual lah, secara card game. Boleh juga. Okey, ada satu soalan di sini dia kata cabaran dia adalah macam mana nak buat macam mana nak buat game tu tak jemu untuk dimainkan berulang kali ya. Okey, sebab apa yang saya nampak dalam pengalaman saya dalam penghasilan game ini, game yang pemain selalu jemu adalah bila dia merasakan bahawa dia tak ada sebarang kuasa untuk menang dalam game tu. Apabila game tu terlalu banyak luck dependent. Bila dia terlalu banyak luck dependent, the players doesn't have any strategy ataupun any macam satu authority untuk dia cuba untuk menang juga. Contohnya macam game dam ula dam ula. The decision of the move is dependent on the dice itself. Kalau dia kena baling 5, dia kena jalan 5. Dia tak boleh break 1, tak boleh. Dia kena jalan 5 juga. So kalau kita tengok ada certain player dia akan baling high roller, dia akan baling setiap kali baling 5, 6, 5, 6. Ada player pula dia akan baling 1, 3, 1, 3. This player yang baling ni yang dia akan rasa dia tak ada luck, dia tak ada strategi untuk dia cuba menang game tu dan akhirnya in the end dia akan rasa dah mula ni tak bagus dan dia tak akan main. Dia akan tarik pula, dia akan keluar pada permainan ini. So cabaran dia untuk bengkel kali ini macam mana kita nak innovate daripada dam ular tu jadi lebih kurang, kita nak mitigate luck tu dalam ni. Nanti tu dalam session yang seterusnya lah. Sebab tu saya bagi game exercise tu okay, right. Boleh saya sambung boleh tak saya sambung? Sebab banyak lagi. Boleh doktor, boleh teruskan. Saya takut overrun. Okay, kejap mana tadi saya share tadi? Ni.
Saya share screen lah senang. Sebab tadi ni. Boleh bila share screen, sekejap. Saya stop sharing sekejap. Kenapa dia tak jadi full screen? Sekejap. Kenapa dia jadi full screen ni? Present. Okay, dia. Right. So, okay, macam ni Okay, so now we look at the development of board game for education in this title, okay. We can see two items, which is board games and education. In board game, we must make sure that it is fun. Meanwhile, maintaining the educational content in such design board game. Ini cabaran dia lah. Sebab kedua-dua inilah yang akan menentukan sama ada player tu akan sentiasa main dan akan tinggalkan game itu. So therefore, we need to find an ideal balance between fun and educate. Sebab kita kena faham ya, if a game that is too fun, it is not educational. While a game that is too educational, it is not fun. Itu dia punya ni lah. Bila kita nak hasilkan tu, kita kena pastikan kedua-dua ni balance lah. Nasihat saya, bila kita nak buat game, educational game, kita jangan cuba masukkan all of the content dalam tu. Bila kita masukkan banyak content, dia akan jadi too educational. Bila too educational, dia tak akan jadi fun. Saranan saya adalah pecahkan by topik. Topik satu, buat satu game. Ataupun topik 1.1 satu game. 1.2 satu game. 1.3 satu game. Jangan buat semua jadi satu game. Dia akan jadi too educational. Okay? Sebab dia akan jadi too complex bila kita cuba masukkan semua. Dalam game-game saya sebelum ni, macam game shipping management, saya tak fokus whole shipping management course tu. Saya hanya fokus dua subtopik, iaitu liner tram services dan ship tram services. Liner and tram services saja saya fokus. Saya tak fokus yang lain. Okay. Dan saya punya learning outcome dia adalah agar pemain boleh differentiate between these two services. Bila dia main game tu, dia akan faham between these two services. Itu saja. Alright. So now, what skill does the player practicing when they play the game? What do we expect for the players to learn? Let's look at a few example. Kan? Bila kita create game, kita nak dia practice apa sebenarnya? Contohnya dalam football, player practice to shoot the ball, to defend the back line, to pass the ball. Itu yang kita nak dia ni. Skill yang dia nak practice. Dia nak latih. Okay. In PUBG, players practice aiming, team coordination and map awareness. In board games, kita nak latih dia mungkin dalam practice critical thinking, problem solving, teamwork. Ini in general lah dalam board games. Tapi kalau educational board game, mungkin dia lebih spesifik lah. Contohnya, kita nak latih dia skill untuk buat something. Macam itulah. Right. Okay. Okay. Sekejap. Ini dah tanda ni. Maksudnya saya dah kena minum air sekejap ya. Right. Tapi tak apalah. Kita teruskan lah. Saya boleh sambil-sambil ya. Okay. So people involved in game design. Ada 3 lah. Ini secara ringkasnya lah. Secara 3. Kalau kita tengok ada game author, iaitu orang yang buat game authoring lah. Maksudnya the gameplay, the game mechanics apa semua. Ini ada ditentukan oleh game author. Maksudnya kalau kita kata kita nak buat satu game, okay, game ni main macam ni, game ni main macam ni, macam ni. Pemenang dia ditentukan macam ni. Itu dipanggil game author. Right. Kemudian kita ada game art and design. Ni dia akan buat artwork lah. Dia akan lukis, dia akan design dan sebagainya lah kat sini. Okay, contohnya game art and design tak pasal lagi saya tunjuk lah. And then kita ada satu lagi game programmer. Game programmer ni wujud sekiranya kita buat digital game. So kita kena programkan game-game kita, masukkan aset-aset dalam game, masukkan sprite, okay, masukkan music. So sebenarnya banyak lagi lah dalam game, dalam digital game banyak lagi individu yang akan terlibat lah. Contohnya yang akan buat sound, yang akan buat music, yang akan masukkan speech dan sebagainya. Banyak lagi lah dia punya proses. Sebab tu saya sebagai game designer, saya lebih cenderung untuk buat board game lah. Sebab saya nampak pada complexity pada digital game ni lebih tinggi. Walaupun memang minat kita secara jujurnya ke arah digital game.
Tapi bila kita tengok nak buat digital game ni agak sukar, dan macam mana kita nak translate kita punya knowledge towards game activity tu lebih mudah dihasilkan melalui board game. Itu sebablah saya secara personal lebih prefer untuk buat board games. Selain daripada board games itu ada kelebihan dari segi interaktiviti di antara para pemain dan juga engagement. Okay. Right. Then we look at the game components. Okay. So the use of material is set up to the game environment is called game components lah. Maksudnya kita nak gunakan ni sebagai medium dalam perwakilan dalam game. So game components set up the tangible user interface of a board game. So it can be either card, pen and paper, tokens, dice, markers, balls, boards, tiles, miniatures and etc. Okay, dia ikut kita punya keperluan lah. Whether you nak gunakan apa untuk mewakilkan item-item ataupun sumber-sumber yang kita gunakan di dalam kita punya game. For example, if you want to represent the trade and goods between the game and the players, we can use paper money and wooden token of various colours to abstractly represent any type of goods for trade. Kita boleh guna abstraction lah. Kalau contohnya color biru untuk pakaian, color hijau untuk tanaman, color merah untuk komuniti lain lah. Okay, contohnya itu adalah contoh lah. Right. And then ini adalah beberapa karakteristik dalam game lah yang kita akan tengok dulu. Okay. Sebab in detail kita akan tengok pada hari yang kedua ya nanti ya. Sesi yang kedua. So now kita tengok pada game elements. So game elements were important in designing both games and gamification module. So game elements comprise of the item that makes up the game. So game elements comprise of players who play the game, the age group, number of players. Yang ini yang kita kena tentukan lah. Siapa yang main, umur minimum main dan bilangan pemain. Okay, dalam kita punya game yang kita nak hasilkan. And then rules or instruction which teach players how to play and portrays how game mechanics were implemented. Okay, jadi dalam rules ni apa yang kita perlu hasilkan adalah bagaimana nak memulakan permainan itu. Kita kena tulis lah, kita kena nyatakan bila dah mula, siapa nak mula dulu, macam mana nak main game ini, siapa pemenang dia. Okay, macam mana nak menentukan penamat dia, main sampai bila. Okay, and then siapa pemenang dia, ditentukan melalui rules ini. So and then we have goal and objective, the purpose of the game, set the winning condition for players. And then we can kat sini ada challenge and conflict dalam game elements, which add struggle for players to challenge their ability towards mastery or either set different level of difficulty for different players. Maksudnya ada cabaran-cabaran yang perlu dihasilkan lah. Contohnya lawan boss, selesaikan masalah, konflik dan sebagainya. Kita boleh create inilah environments. Okay, and then lastly feedback. Feedback informs outcomes and achievement at a certain point. It can be either life bars, combos, damage taken, damage dealt. It also provides and repeats instruction which explain the gameplay, which strengthen player knowledge so that they were able to encourage players to retry challenge if fail or getting a non-desirable outcome. Without feedback, players won't learn anything. Jadi dalam game feedback ni maksudnya apa status sekarang kejayaan pemain tersebut, apa yang sedang berlaku. Jadi pemain boleh nampak apa yang dia sedang buat, apa yang berlaku dalam game. Maksudnya player buat apa, game akan respon. Contohnya kalau kita main dalam game digital, kita main game lawan-lawan. Kalau saya tumbuk enemy, apa jadi pada enemy? Adakah nyawanya berubah? Adakah dia terus mati? Itu adalah game feedback itu. Right? Apa yang respon daripada game terhadap pemain yang dia boleh nampak. Contohnya macam game Ace of Math tadi, bila dia dah buat dah satu objektif, dia akan ambil objektif itu letak depan dia lah dan dia akan buka soalan baru. Itu adalah game feedback lah. Maksudnya soalan baru akan keluar dan player akan nampak soalan yang baru keluar. So dia boleh strategize on the next solution. Macam tu. Okay. Now we move on to game mechanics. Jadi game mechanics is an action that players execute throughout the game. Yang ni yang paling penting dalam game design lah. Kalau game mechanics ini tidak bagus,
dia akan menyebabkan desirable outcome tu tak tercapai ataupun aesthetic value yang kita cuba hasilkan tu tak sampai. Contohnya kita kata kita nak pemain menghargai peranan pembesar Melaka. So bila dia main tu dia tak rasa apa pun. Jadi maksudnya adalah something wrong dalam game mechanics yang kita perlu ubah. Supaya dia boleh experience on how the functions of the pembesar Melaka ini. Right. So, game mechanics define rules that governs and guide the player's action as well as the game's response to them. There are few game mechanics that were specifically used in board game design, such as worker placement, roll and move, and card drafting. Alternatively, we can use action verbs to set the game mechanics of a game. Choose an action verb that is fun, entertaining, and dynamic. For example, to sing, to hop, to chase, to throw. Contohnya lah, ni adalah contoh action verb. Ni. Action verb ini boleh menghasilkan game mechanics kita lah. Sebab dia dalam game design, dia ada predefined game mechanics. Boleh nampak tak ni? Action verbs ni. Fun mechanics ni. Boleh tak? Boleh nampak tak? Boleh, Doktor. Boleh ya? Okay. Right. So, mana tadi? Okay, dia ada predefined game mechanics. Tapi kalau kita tak familiar dengan predefined game mechanics, contohnya game mechanics yang saya kata tadi, pick up and deliver. Mungkin kita tak faham kan dia punya ni, ataupun worker placement, kita tak faham dia punya game mechanics yang khusus untuk board game ini. Tapi kita boleh gunakan fun verbs ini untuk game mechanic. Okay. Contohnya macam kita kata, kita nak to show, to prepare, to escape. Itu adalah dia punya fun verbs yang kita boleh jadikan game mechanics untuk game kita. Right. Okay. Next kita tengok pada ni. Right. Okay. Based on this picture here, is this a game? Boleh tak tolong jawab? Adakah ini game? Baik, senyap je. Banyak respon dekat Saya tak nampak. Banyak respon dekat chat, Doktor. Selama ni banyak respon, bukan diam. Ini game. Ini game tolong cakap sebab saya tak nampak bila saya share ni kan. Saya tak reti lah nak buat dia floating respon tu. Sebab saya tak biasa guna Google Meet ni, saya biasa guna Webex kan. Jadi tak apalah kalau ni tolong cakap lah untuk ni. Right, sebab saya tak buka chat tu. Right, ni game ya. Okay. Kalau game, what is the game component? What is the game component? What is the game element? What is the game mechanics? Okay. Game mechanics dia to find. Betul. To find, to search, to hide. Game elements dia? Players. Betul tak? Rules of hide and seek. Okay. Winning. Macam mana? The game component? The environment. So game komponen dalam ni kita tak sediakan lah. Maksudnya dia boleh menyorok di mana-mana environment yang ada. Okay. This one. Is this a game? Kalau game, what is the game component? What is the game elements? What is the game mechanic? Macam mana? Slide dia masih sama, Doktor. Slide sama? Tak berubah Slide masih hide and seek. Kenapa tak berubah Okey tu. Berubah sudah. Nampak dah? Okey. Nampak ni? Nampak. Ini apakah game component? Apakah game elements? Apakah game mechanics?
Ni apa ni? Ting-ting kan? Dia punya game Ya, mechanics ting-ting. Ya, ting-ting. to jump. To hop. Wow. To jump, to hop, to throw, to aim. Betul lah tu. Okay. Game elements dia. 2 to 6 players. Rules of ting-ting. Kan? Game components dia. Stone as marker. Chalk ataupun kayu untuk lukis tu. Tu dia punya game component lah. Right. Kalau Okay, mission, kalau mission tu masuk dalam game element. Ya, masuk dalam game element juga. Sebab dia challenge, dia jadi challenge kat situ. Right. Ini? Ush, ni game paling sakit ni. Okay. Ini game component dia apa? Selipar. Selipar kan? Ya. Game elements? Players lah kan? Players. Rules dia, objectives dia. Game mechanic? To throw the slipper. To throw, to as aim. hard as you can at the head of the other player. No, I'm just kidding. To aim, to throw, to build, to avoid, to eliminate. Betul tak? Itu kan? Dia punya game mechanics. Nampak tak? Kita tak semestinya ambil game mechanics yang predefined. Kita boleh hasilkan kita punya game mechanics kita sendiri. Yang mana verbs yang menyeronokkan, yang kita rasa menyeronokkan. Okay. This one of course a game. Dia punya game component dia. The bots, tokens, dice. Game elements, players, rules, objective, game mechanics, to roll, to move. Okay. So sekarang boleh tak scan QR code ni? Dah scan Tengah scan, doktor. Oh, Menti Menti. Ya, Mentimeter. Sekejap, I share link juga. Stop sharing. Jangan saya buka Mentimeter, saya tak buka lagi ni. Sekejap. Jangan belakang. Okay. Nampak ya? Okay. Right. Okay. Jadi semua boleh jawab ya? Alright. Satu pertanyaan saya. Apa yang kita buat ni, aktiviti ni, adakah hanya game?
Ya doktor, game. Kalau dia game, apa dia punya game component? Apa dia punya game elements? Apa dia punya game mechanics? Game component Mentimeter doktor. Game component Mentimeter. Kalau checkers, sketches, jangan saya sanggup dibalikan. Okay. Okay. Kalau game mechanics untuk aktiviti tadi, to find, to search. Okay. Sebenarnya, apa dia? Tak dengar? To list down. To list down. Okay. To answer. Okay. Yang kita jawab tu kan, to answer, to list, itu fun tak? Fun kalau ada time frame. Kan? Okay. Answer? Menyeronokkan tak to answer? Fun tak? Okay. Kenapa saya buat aktiviti ni adalah saya nak cikgu-cikgu atau peserta-peserta faham secara jelas perbezaan di antara game dan gamification. Okay. Kalau kita tengok aktiviti yang saya bagi tadi, yang quiz tadi, dia bukan game. Okay, dia bukan game. Dia adalah gamification. Okay, sebab kalau kita kata soalan yang sebegitu adalah game, maksudnya soalan peperiksaan kita pun kita boleh consider sebagai game kan? Tapi bukan. Dia adalah sebahagian daripada gamification. Dia bukan game. Okay. Jadi sebabnya adalah ini adalah telah diargue oleh kebanyakan game expert. Dia kata all the verbs that were inclined with quizzes adalah tidak menyeronokkan. Okay. Dia kata tidak menyeronokkan dan boleh menyebabkan stres. Jadi sebab itu dia kata dia lebih sesuai masuk dalam elements of gamification. Dia masuk dalam gamification. Sebab apa yang membezakan daripada pandangan expert itu sendiri, apa yang membezakan game dan gamification ini adalah dia kata dalam gamification dia tak ada game mechanics, which means dia tak akan ada fun verbs kat situ. Okay. Jelas ya? Right. Okay. So saya sambung dengan yang inilah game mechanics. Ini adalah game mechanics yang predefined. Okay. Kita ada banyak lah kat sini. Yang ini yang popular lah sekarang yang popular sekarang. Yang pertama kita tengok engine building. Engine building is a mechanic where players start with something small that generates only a little bit resources, power, currency, and then players use that. Ya. Slide. Belum share. Belum share ke? Aduh, kejap. Oh, sebelum share. Okey, kejap. Saya share dari screen lah. Senang nak tunjuk lah. Okay. Tak nampak slide. Okay. Sorry. Ini. Okay. Okay. So, yang pertama engine building, where players start with something small and then generate only a little bit resources, and then players use that to produce stuff to buy more pieces of their engine that lets them to generate more resources, that lets them to progress in a bigger progress. Okay, the action verb associated with it is to build, to develop, to gain. Yang kedua kita ada tile laying or tile placement is a mechanic where players placing a piece of tile to score points or trigger ability, often based on adjacent piece of pieces in the same group or cluster. So the action verb associated with it is to place, to collect, to sort. And then we have area control or area majority. Yang ni selalunya digunakan dalam game perang lah. It's a mechanic where players where players may occupy a space and gain benefits based on their presence, either proportional or dominance based on the objective lah.
So the area control refers to sole ownership of space, while area majority refers to gaining most majority in a shared space with others. So the action verb associated with it is to dominate, to control, to destroy. And then we have worker placement. Worker placement is a mechanic where players select individual action from a set of available action available to all players. The selection is performed one at a time in turn order, hence allowing action blocking. The action verb associated with it is to collect, to obtain, to execute. Maksudnya dalam worker placement ini, kita ada banyak action-action yang berbeza. Setiap pemain akan ada dia punya token pekerja. Dia akan pilih action untuk dilakukan oleh pekerja itu satu persatu mengikut pusingan. Contohnya action yang pertama adalah untuk mendapatkan sumber A. Yang kedua, mendapatkan sumber B. Yang ketiga, jual sumber A. Yang keempat, jual sumber B. Jadi setiap turn, kita akan pilih untuk buat yang mana dengan menggunakan pekerja kita. Iaitu dipanggil worker placement. Right. And then we have auction bidding. Is a mechanic where players place bid, usually monetary value, on items in an auction for the purpose of upgrading or survival. Players take turn placing bid in turn order until one winner is established. The action verb associated with it is to bid, to gain. And then we have card drafting. It's a mechanic where players distribute cards to players using ordered selection process. The action verb associated with it is to draw, to draft, to discard, to roll. Kat sini dalam card drafting ni selalunya kita nak memastikan bahawa terdapat keadilan bagi apabila kita draw cards lah. Sebab bila kita main card, contohnya bila kita main card Uno, kita bagi card seorang satu, katalah 7 card seorang. Kadang-kadang kita kata bolehlah kawan kita dapat card semua tambah 4, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Kan? Kita dapat card semua card nombor yang susah untuk kita match up. Jadi untuk card drafting ni, mekanisme dia adalah dia nak memastikan keadilan berlaku. Dia kata apabila dapat 7 kad dulu, ambil satu, pas 6 belah kiri. Pemain yang lain pun buat benda yang sama. Jadi bila dia dah next, dia akan ambil yang di sebelah kiri dia 6 tadi, dia akan pilih satu pula, dia akan pas balik, dia tinggal 5, pas sebelah. Dia akan ambil yang lain pula buat benda yang sama. Sampailah kad tu tinggal satu pada dia, dia terpaksa ambil kad itu. Itu dipanggil card drafting. And then we have action allowance point system. Okay, so it's a mechanic where players receive a specific amount of action during each turn. The action points may spend on variety of action specified in the game. The action verb associated with it is to spend, to execute, to obtain. Okay, jadi kalau dalam action points allowance system ni, dia katakan, okay, seorang pekerja kurang mahir, dia akan ada 6 jam untuk bekerja. Kalau pekerja mahir ada 8 jam contohnya. Okay, jadi katalah dia nak membina sampan 2 jam. Kalau pekerja mahir, bina sampan 1 jam. Ini kalau dia kata cari kayu 3 jam. Kalau pekerja mahir, cari kayu 2 jam. Macam tu. So setiap turn, dia akan pilih nak buat apa action tu. Based on worker yang dia ada. And then based on points tu, jam tu. Action point tu kita kata mungkin kita translate dalam bentuk jam, translate dalam bentuk ability lain-lain lah. Okay, kita boleh ada banyak takrifan based on our understanding, based on our what we want to represent in our game, right? And then lastly is the deck building. It's a mechanics where players start with a set of cards and then starts to build their deck throughout the game to improve the deck by either adding or discarding cards that they will use in order to complete the objective of the game. So the action verb associated with it is to build, to draw, or to discard. Itu, right? And then kita tengok dalam penghasilan game ini, ada game yang dihasilkan based on team, ada game yang dihasilkan based on game mechanics. So, first we look on the team focus board game design. Team focus board game design emphasizes on the theme or story rather than the game mechanics. It uses gameplay and game mechanics to drive the narrative of the game. Okay, so the environment, contents of the game tend to be detailed as to make immersive environment that follows to the narrative that it has been chosen. So most American style board game focus on the themes such as The Walking Dead and Fury of the Dracula. Jadi contohnya game-game yang fokus pada tema lah. Contohnya macam kita ada buat satu game yang bertemakan Boy. Jadi kita kena follow lah dia punya karakter, kita kena follow dia punya objektif, dia punya jalan cerita dan sebagainya. Dia memang team based kat situ. Lainlah pula dengan game design yang fokus on game mechanics, which is focus on the design and the innovative and intuitive mechanics such as
dia tengok pada fun verbs yang ada. Apa yang dia cuba nak masukkan dalam game itu? Fun verbs mana yang cuba nak masukkan? Okay. Other than that, it is often implicit simplicity as not tied closely to the narrative. Selalunya lebih mudahlah untuk dijelaskan rule, untuk ditulis rule sebab dia tidak mempunyai narration yang tinggi lah. Sebab kita hanya menerangkan tentang fun verbs yang boleh berlaku di dalam game kita sahaja. Right. So most European style board game focus on game mechanics. Sebab tu kalau kita tengok most European style board game ni lebih mudah untuk dimainkan berbanding European style board game. Right. Jadi, kalau kita tengok di Malaysia ini adalah common game mechanics used in board game. Kalau kita tengok dalam roll and move ni kita kata baling dadu, jalan. Baling dadu, jalan. Itu kita kata, yang ni yang selalu kita biasa tengok dalam negara kita lah. Contohnya macam Monopoly, macam dam ular, apa lagi, Ludo. Ini menggunakan roll and move. And then kita ada set collection. Set collection ni maksudnya dia kena kumpul certain set. Contohnya macam kita, kalau kita main, pernah tak main game Happy Family? Contohnya dia ada Billy Bone, Barbara Bone, and then Becker Bone. So kita kena collect dia punya the whole set of family. Bila dah complete, kita kata one family complete. Ataupun one happy family, contohnya. And then kita, player lain pun boleh collect the same the other collection of families. Itu adalah dalam Happy Family. Ini adalah set collection. Kemudian kita ada word game. Word game macam Scrabble, macam Sahiba lah. And then Boggle pun word game lah. Kemudian kita ada pattern matching game. Pattern matching game ni macam Uno lah. Uno adalah pattern matching game lah kat sini. Ini kita ada dexterity game. Dexterity game ni game yang macam Jenga, okay? Macam kita kena kita punya kena ada movement yang ni lah. So kita kena ambil tu pelan-pelan. Tu kita panggil dexterity game. Pattern matching ni kita kena match lah dengan pattern. Contohnya nombor yang sama, color yang sama. Itu adalah pattern matching game. Right. Okay. So sekarang kita tengok pula evolution of board games ni kan. Kalau kita tengok dalam game mechanics yang simple tadi, ada yang telah diguna pakai dan evolve untuk untuk kepada implementation yang lebih baik. Contohnya kalau kita tengok roll and move dalam Snake and Ladder, di-apply pada Formula D dan Jamaica dengan lebih baik. Manakala chess, grid movement dalam Memoir 44 and Battle Law. Roll and move pula dalam beberapa game. Ini adalah beberapa evolution yang telah berlaku lah. Okay. Okay. Contohnya yang inilah roll and move. Okay, jadi dalam roll and move ini kalau kita tengok dalam dam ular hanya baling dadu saja kan, baling dadu dan jalan. Tapi kalau kita tengok dalam Formula D, ini adalah contoh yang pertama ni. Formula D ni game yang dipanggil Formula D. Setiap pemain akan mewakili satu pelumba di dalam track perlumbaan yang sebenar lah, yang dilukis dengan skala yang lebih kecil. Okay. Jadi apa yang cuba diwakilkan dalam ni adalah dia menggunakan dadu yang berbeza untuk gear yang berbeza pada kereta. Kalau kita tengok sini, dia menggunakan polyhedral dice, dadu yang sebeginilah. Okay. Jadi untuk gear yang pertama, dia gunakan dadu segitiga ni. Ni kita panggil D4. Jadi nilai untuk gear pertama hanya 1 dengan 2 saja. Nilai untuk dadu yang gear yang kedua, dia gunakan dadu D6 kalau tak silap saya. Dan nilai untuk dadu yang untuk gear 2 hanyalah di antara 2 dengan 4 sahaja. Kemudian gear yang ketiga, nilai dia di antara 3 hingga 8. Jadi maksudnya setiap nilai dadu itu menerangkan speed minimum dan maksimum yang berbeza untuk setiap gear. Jadi pada asasnya memang logik untuk kereta lah. Sebab gear yang lebih rendah akan memberi nilai yang lebih rendah. Manakala gear yang lebih tinggi tidak mungkin akan memberi nilai yang lebih rendah. Dia di antara julat-julat yang tertentu. Okay, jadi dia apply dalam game ini, di mana bila kita nak jalan, kita kena tentukan gear nak masuk mana dulu. Berapa gear ke berapa kita sekarang.
Dan rule dia adalah kita tak boleh naik dan turun gear lebih daripada 1. Contohnya kalau kita ada di gear 4 sekarang, kita tak boleh naik ke gear 6 direct, tak boleh. Kalau kita nak gear 4, kita tak boleh direct ke gear 2. Kalau kita nak naik turun ke gear 2, dibenarkan, tetapi ada penalti. Maksudnya gearbox kita akan rosak, akan mengalami kerosakan. So kalau 3 kerosakan berlaku betul-betul, kita akan jam. Macam tu. Jadi dia banyak menggunakan implementation itu untuk mewakilkan dalam bentuk racing game yang simple sahaja. Okay. Right. Kemudian ni grid movement. Grid movement ni seperti mana yang kita tengok dalam chess. Apa yang berlaku adalah setiap pemain akan mewakili pasukan yang berbeza. Dan di sini akan ada grid-grid. So dia akan move on grid untuk control territory ataupun eliminate the other opponent. Kemudian kita ada word game macam ni lah. Ni spell breaker ni Malaysian made board game lah. So setiap card dia akan ada double sided card. Double dua ni lah. Kita panggil apa ni? Dia dua belah. Dua sisi ya. Dua sisi berbeza. Okay, so kita boleh guna yang atas atau yang bawah mengikut apa yang kita rasa perlulah. Okay, jadi kita boleh spell hasilkan words daripada itulah. Okay, dan lagi panjang kita hasilkan, lagi banyak markah yang kita boleh dapat. Okay, dan ini adalah word domination game. Word domination yang mana setiap pemain akan mewakili pencuri yang cuba untuk mencuri blueprint untuk beberapa iconic building di dunia. So setiap iconic building ni akan ada huruf. Okay, so apabila kita menggunakan huruf ini sebanyak 2 kali berturut-turut, kita boleh claim dia sebagai kita dah curi dah, dia dah stolen kat sini. Tu untuk word domination lah. Right. Ini set collection. Yang inilah kita tengok yang ini adalah ticket to ride. Yang mana kita kena collect the same color of tracks untuk claim routes kat sini. Contohnya kalau kita nak claim route biru ni, kita kena collect the same color of blue train cards kat sini. Ni ada blue, red, black, orange, yellow. Dia ada 8 color tak silap saya. And this one is wild card. Maksudnya dia boleh gunakan sebagai mana-mana color. Right? So apabila kita boleh connect track the routes sini untuk mencapai objektif kita akan collect points lah. Dia akan ada satu objektif kat sini lah yang kita akan dapat. Right, to set collection lah. And then pattern matching. Contohnya pattern matching ni maksudnya apa yang boleh kita samakan di sini. Kalau macam Uno, nombor dengan huruf kan. Kalau dalam game ni spot it ni, dia boleh dalam setiap satu kad ni dia kata mesti akan ada satu kesamaan. Contohnya kad ini dengan ini tengkorak. Kad ini dengan ini fern leaf ni. Kad ini dengan ini cleft treble. Kad ini dengan ini balon. Kad ini dengan ini dinosaur. Kalau kad ini dengan ini apa dia? Nampak tak? Satu persamaan. Dia akan ada satu unik persamaan di situ. Apa dia ni? Yang ni dengan yang ni. Cleft treble kan? Ini kan? Ini dengan ini. Kalau ini dengan ini? Apa dia? Apa dia ini yang ini? Ada tak? Ada lagi kah ni? Ada. Masih ada ni. Apa yang sama ni? Ni antara dua ni. Icon dia, kenapa icon dia match icon yang sama. Dia akan match icon yang sama. Contohnya yang ini kan, yang ini dengan yang ini, balon nampak? Ini dengan ini balon. Yang ini dengan yang ini akan ada satu. Ni spot ini. Ni. Hijau ni. Ini dengan ini dinosaur. Macam tu. Dia akan ada, dia mesti ada at least satu persamaan kat sini. Okay. Kalau yang ini pula, ini game nama Geister Blitz. Okay. Dia sama ada, okay, kita mesti cari bentuk dan color yang sama dalam satu kad ataupun tiada bentuk dan tiada warna yang sama. Contohnya untuk kad ini adalah so far lah jawapan dia. Sebab dia akan letak 5 objek ni di depan dan dia akan buka satu kad. Siapa yang boleh tunjuk objek mana yang betul,
dia akan menang lah. Dia akan dapat kad ini sebagai point. Contohnya yang ini, jawapan ini adalah sofa merah. Sebab ini sofa dan ini merah. Jawapan yang ini adalah buku biru sebab buku dan biru. Ini hantu ni lah, hantu putih. Yang ini sebab apa? Jawapan dia adalah botol sebab tiada gambar botol pun dalam ni dan tiada warna hijau pun dalam ni. Dan yang ini pula jawapan dia adalah tikus sebab tiada warna merah. Walaupun ekor merah kan, tapi dia akan ambil base color ni. Okay. Tiada warna, kelabu dan tiada juga objek tikus di sini. Jadi ini adalah jawapan dia, tikus. Jadi ini adalah game Geister's Bliss kalau tak silap saya ya. Right. Okay. Next kita tengok pada board game design. So there are two things to consider when designing a board game. Firstly, try to create the experience, for the players. In other words, in the end of the game, players can tell what they feel during their session of play. For example, when players play a certain game, they should feel the hardship and the burden of the role that they represent. Secondly, the design should try to find the perfect mix of luck and strategy. Bukan saya nak kata luck tu tak bagus, dalam game. Luck tu perlu dalam game. Perlu juga dalam game. Tapi kita tak boleh jadikan luck tu sebagai penentu kemenangan. Bila kita jadikan luck itu sebagai penentu kemenangan, dia akan jadi, game tu akan jadi cepat untuk bosan lah. Sebab tu kita kata dam ular tu, dia akan bosan sebab penentu kemenangan dia adalah balingan dadu. Balingan dadu adalah luck. So, if the game is luck dependent, then the players who less fortunate will feel bored because there is nothing he can do to change the outcome of the game, even using the best strategy. Contohnya kalau kita kata, walaupun kalau luck dia tak bagus tu, kalau dia kata strategi dia nak baling nombor 4 tu di atas. Dengan harapan nombor 4 tu akan naik. Kan? Contohnya lah kan. Tapi bila baling-baling dapat 1 juga. So dia akan rasa bored lah kan. So therefore, game should have the mechanism that can mitigate luck factor using game mechanics. For example, to trade. Contohnya kan, kalau kita kata kita nak menentukan hasil dapatan pemain untuk setiap turn. Kita kata kita ada sumber kayu, besi, kita ada apa lagi? Kayu, besi, kita ada air, batu. Contohnya 4 ni kan. Okey, contohnya kita kata kalau siapa baling 1, 2, dia dapat kayu. 3, 4, besi. Batu, 5, air 6. Contohnya kan. So kalau kita kata, kalau dia baling-baling dia dapat sekian. Katalah dia hanya baling 1 saja setiap kali dia baling. Kan? Dia akan rasa macam dia bored lah. Tapi kalau kita benarkan trade, mungkin orang yang tak pernah dapat 1 ni akan trade dengan dia. So dia akan nullify the luck factor tadi. Kita nullify the luck factor. Kita tak jadikan dia sebagai penentu kemenangan. Penentu kemenangan adalah how well is their ability to trade. Macam mana dia punya negotiation untuk trade tu. Untuk menjadikan trading tu berjaya pada dia. Okay. Ataupun for example, if you create a game which gives higher reward for higher dice roll and lower reward for lower dice roll, then the players who is the low roller will always get less reward. There must be a mechanism that can offset this. Okay, contohnya dalam Formula D tadi, a racing game, if we roll the highest number of the dice roll for gear 5 and gear 6, there is a chance that the engine will break down. Maksudnya tak bagus jugalah untuk baling tinggi ya. So this mechanism will balance the luck factor and make the high roller to take precautions. Okay, so this is the tips for board game design. Kalau kita tengok macam nak buat board game ni, setengah orang pengalaman dia sangat mudah, setengah orang pengalaman dia sangat susah tapi apa yang perlu kita tengok di sini adalah persistency ya. Design the board game is not easy. You must have persistency as to convert your inspiration towards making the game. Selalunya bila kita nak buat game ni, kita akan start dengan inspiration ya. Kita akan start dengan inspiration. Okay. Kalau daripada inspiration itu, kalau kita kena persistence lah untuk teruskan. So it takes lots of experimentation to make a board game a good game. Okay. So make it simple. Yang kedua ya, we don't have to create a complex board game. A complex board game needs a lot of component. A lot of components cost more. If you decide to develop a complex game, digital game is a better option. Okay, macam tu.
Sebab tu saya kata jangan cuba masukkan banyak learning outcome. Jangan cuba masukkan banyak content. Okay. Pastikan bila kita nak buat game tu, dia boleh menguasai apa? Satu saja. Contohnya saya ada satu game, nama dia Animal Kingdom. Saya nak dia kenal pasti kelas haiwan saja. Itu saja. Kan? Jadi saya hanya fokus pada satu skill yang dia perlu kuasai. Itu saja. And then reward versus penalty. Make sure you give more rewards than punishment in the game. As we try to nurture good habits, provide reward for such accomplishment. Maksudnya bila dia nampak banyak reward daripada lebih pada penalty, dia akan cuba untuk buat benda yang benda yang positif yang lebih baik. And then low downtime. Make sure that the downtime, the time taken between each player to pass their turn is low, because we try not to make the other player disengage with the play session when they wait for their turn. Contohnya kalau kita ada game yang boleh main sebanyak 6 orang. Kemudian kita kata untuk seorang tu jalan, dia akan ambil masa 5 hingga 10 minit. So bila pemain lain nak tunggu, katalah ada 6 orang. Setiap pemain akan ambil 5 hingga 10 minit. Katalah 5 minit. So ada 5 lagi, katalah saya dah jalan, saya akan tunggu lagi 25 minit untuk saya jalan pula. So dia akan jadi inilah kemungkinan player itu akan disengage dengan game activity. Satu cara yang paling mudah adalah dia akan cuba tengok phone. Bila dia tengok phone, dia dah disengage dengan activity game tu lah. So kita kena pastikan dia akan ada low downtime. Ataupun kita kena pastikan ada high interactivity. Walaupun orang lain jalan, tapi dia masih ada interactivity. Contohnya, dia boleh offer trade. Bila kawan dia turn jalan, kawan dia dapat resource, dia boleh offer trade. Do you want to change your resource with me? I have, katalah saya ada batu. Do you want to change with air? Contohnya, for example. Okay, dia pula boleh offer kat situ. So, dia akan keep in the game session active. Right. And then, length of gameplay. So, playtest your game so that the game can be played at a certain amount of acceptable time. Sebab kita tahu bukan semua orang ada masa yang panjang untuk stay in the game session. So, in a real time, minimum time is 30 minutes for card game. 30 minutes to 45 minutes lah untuk card game. Ideal time. Mungkin boleh buat 20 lah. 20 hingga 40 minit untuk card game. Ideal time lah. And ideal maximum time for board game is 2 hours. Jangan buat board game tu kalau main lebih pada 2 jam lah. Contohnya kalau kita tengok Monopoly tu main 4 jam pun tak habis lagi kan. Dia akan jadi bosan lah. Sebab kita tahu at some point dia akan jadi repetitive lah. Bila jadi repetitive ni dia akan jadi bosan lah. Unless kalau repetition tu akan develop some sort of new challenge and so on. Right. Okay, and then kena pastikan dia ada mix of luck and skill. Okay, this has already been mentioned in the previous slide. And then kena ada balance between players. Dan ni saya akan bincangkan pada hari esok, which is make sure that all players start equal so that they can compete equally. If the game assign different roles to each player with different ability, make sure that the ability is balanced. No ability overpowered our other ability. Okay, contohnya kalau kita main game yang kita start dengan different role. Contohnya seorang ni start sebagai researcher, seorang start sebagai military expert, seorang start sebagai role yang lain lah. Contohnya logistic operator. Jadi kita kena pastikan bahawa ability dia orang lebih kurang sama. Tak boleh ada overpower di antara satu sama lain. Right. And then kena pastikan easy to learn, hard to master. Make the game easier to understand and adopt various choices that player can make in the game so that the game has a different path of outcome for each decision. Supaya tak ada lah keadaan yang mana kita kata ada absolute strategi untuk menang game tu. Contohnya dia kata kalau kau ambil batu je dalam game ni mesti confirm menang. So the game tu dah jadi tak bagus lah. Game tu akan jadi tak menarik. Dia akan lama-lama dia akan jadi bosan sebab dah ada satu absolute strategi untuk menang game tu. And then trending topic. Try to design a game that follows a trending topic. Example, a game that represents the spread of infection like pandemic or sustainability. Bear in mind that we should avoid saturated topic. For example, zombie team. Zombie team ni dah tepur dah banyak sangat dalam board game industry. Okay, I don't think the world needs another zombie team game. Saya rasa tak perlu lagi lah zombie team game kan. Okay, right. Okay, jadi ini adalah steps to develop an educational board game. Okay. Okay, first, try to identify the user that we are going to play the game. Identify the age group, the number of players of the game.
this reflect to the purpose of the game that we try to develop lah. Okay, nampaknya dah pukul 11 saya tak boleh berhenti lagi, ada dalam 8 slide lagi. Boleh saya teruskan ya? Boleh tak? Boleh doktor. Okay, so second, set the learning outcome. Do not put too many learning outcomes in one game. Choose the learning outcome that you want to focus. It can be also a sub learning outcome lah. Tak semestinya main learning outcome, boleh sub pun tak apa. For example, we want players able to differentiate the difference between two types of shipping services, macam saya kata tadi lah. Itu bukan saya punya main learning outcome, dia sub learning outcome. Sebab kita nak dia boleh tahu membezakan di antara kedua-duanya tu, so dia boleh tahu dalam untuk memastikan bahawa dia faham kedua-dua tu, kita kena masukkan the whole shipping operation dalam tu. Jadi tapi dalam masa yang sama kita fokuskan dalam perbezaan kedua-duanya itu, right? And then kita kata next step is to choose the ideal team or game mechanic for the game. This depends on the game that we want to develop, either focus on team or focus on mechanic. And then bila kita dah set dah yang tu, kita kata kita dah set team, kita dah buat boy, kita dah buat dia punya tema dia yang tu. So kita kena identify key process. Okay, boy ni apa dia akan buat, dia akan lalu mana, dia pergi mana, dia apa objektif dia cuba hasilkan, apa yang ni. Itu kita identify the key process within the team that we want to include, or which game mechanics we want to use. Can use action verb or any existing game mechanics available. Okay, selepas kita identify key process, apa yang kita buat adalah kita align the team of game mechanics with the learning outcome. For example, we choose to focus on game mechanic, which is pick up and deliver. How do we align pick up and deliver, and how to differentiate the services in shipping? This alignment will help us to draft the gameplay of the board game. What is the action that will be included in the game? Please make sure it is fun. Although the focus is team, add fun action verbs in the board game design as well, such as to draw, to sing, to accuse, and so on. Okay. And then, bila kita dah siap, dah align dengan kita punya learning outcome, kita punya game mechanics itu, kita boleh pilih game components yang meaningful. Maksudnya kalau kita kata kita nak buat sumber-sumber macam batu, besi, kayu, air, kita kena buat token-token yang boleh bagi reflection. Seboleh-bolehnya yang itulah. Kalau tak boleh pun, kita nak gunakan abstraction pun tak apa. Tapi abstraction yang meaningful. Contohnya air, gunalah cube warna biru. Kalau metal, gunalah cube color grey. Kalau kayu, gunalah cube color coklat. Kan? Walaupun dia abstract, tak nampak macam air, tapi dia bentuk, dia warna macam air. Okay? Kita choose meaningful components. And then the seventh step is to design proper artwork. Okay, please make sure that the game artwork is acceptable and appealing. Dengan adanya AI sekarang, saya rasa tak ada masalah ya. AI image generator banyak prototype kita boleh dihasilkan. Contohnya saya ada terima undangan untuk menghasilkan game, game untuk occupational safety and hazard ya. Ni game OSHA ni ya. Okay, jadi apa yang saya buat kat sini, okay, ni contohnya yang inilah. Alright. Okay, kita just guna AI lah untuk hasilkan image dia for proper artwork. Okay, kat sini ni kenapa tak keluar ni? Sekejap, mungkin saya kena buka dalam AI kot. Okay. Ini. Contohnya lah. Okay. Terlalu berat. Okay. Alright. Ini ya. Okay. Proper artwork. Boleh nampak Okay. And then untuk proper artwork ni pula kita kena pastikan lah kalau boleh lah kan. Kalau boleh pastikan artwork tu menarik lah. Janganlah yang tak boleh diterima kalau kita dah nak siapkan pada prototype ya. Okay. So the 8th step is to build the first prototype. Do not take too long in the design phase. Once you have inspiration of designing a board game, develop the first prototype and experiment on it. Which comes to the last step, which is playtesting. Yang ni yang paling penting lah, playtest ni, sebab
dalam kaedah pembangunan board game yang saya buat, bila saya ada idea, saya terus buat, saya follow yang ini, terus buat prototype yang pertama. Walaupun tak perfect pun tak apa. Build first prototype dulu and then playtest. Playtest dulu dengan rakan-rakan yang dalam field yang sama yang kita cuba untuk tackle ini. Contohnya kalau saya nak buat untuk shipping management tadi, saya cari logistic lecturer. Okay, logistic lecturer untuk test game ini. Ada tak content kat situ? Seronok tak dia orang main? Jadi kalau tak seronok, kalau tak ikut content, kita akan back balik to build prototype. Kita panggil step ni, kita panggil rapid prototyping. Okay. Jadi kita boleh follow yang inilah, right? Jadi dalam playtest ini apa yang kita cuba tengok dalam playtest adalah kita boleh buat dua fasa lah. Yang pertama alpha test. Dalam alpha test ni used to verify the board game, which is whether we develop the right educational board game or not. Itu untuk verification lah. And secondly, to validate the board game, which is whether we develop the educational board game right. Okay. Jadi kedua-duanya tu ada perbezaan lah. Okay, so the alpha test often conducted internally between the game designers or expert, which can be either of pedagogy expert, content expert, or technological expert. Hence, adjustment can be made based on the alpha test. Okay, content expert ni boleh jadi practitioners lah. Practitioners yang betul-betul dalam bidang shipping. Contohnya dalam kes saya lah. Kalau pedagogy expert ni mungkin profesor dalam bidang education, lecturer dalam bidang logistics dan sebagainya lah. Right. And then for technological expert mungkin game designer lah. Game designer yang boleh bantu sama ada tak fun level yang bersesuaian lah dimasukkan di dalam game tersebut. Right. The second test is the beta test. The test usually was done to the target of the board game. Contohnya kalau saya buat game untuk shipping management tadi untuk student untuk student yang mengikuti kursus shipping management, saya patut test pada dia orang lah. Okay. For example, we develop a game for high school student. Therefore, the beta test should be done to this target group. The beta test might include user feedback such as their game experience, feedback, or any kinds of tests such as to capture the learning impact and motivational impact on the game design. Hence, adjustment can be made on the test. Right. Now kita tengok pula common sense versus game sense. Okay. Dalam game design ini, selalunya kita cuba masukkan common sense. Dan ada sebahagian pula game-game yang cuba include fictional scenario. Kita panggil sebagai game sense. So tak ada salah di situ ya. So there are two issues to consider when develop a game, which is common sense and game sense. Common sense focus on realistic view of the world. It enhances meaningful play, while game sense may include fictional process or ignore restriction in reality. The purpose of using game sense is to increase interaction or balance within players. For example, the speed of each ship in the game does not share the same speed. The speed of ship in reality depends on many factors such as load, size, weather and etc. Sebab kita tahu kita tak boleh wakilkan semua dalam satu game. So kita kena masukkan juga sedikit game sense. Tapi common sense ini banyak membantu dalam pemahaman pemain terhadap game tersebut. Kalau game yang tidak mempunyai common sense yang mencukupi, susah pemain akan cuba memahami bagaimana game itu untuk dimainkan ya. Right. Okay, and then kita tengok pada macam mana nak tulis rulebook. Ini adalah section-section dalam rulebook yang kita boleh tulis lah. Kita ada first section introduction, second section contents and game components, third section game setup preparation, fourth section ada game rules, flow of play, and then fifth section end of game, sixth section winner and credit. So contohnya kat sini lah. Mana dia? Okay, kita kata kalau kita nak buat rulebook, okay, ni rulebook ini ya. Contohnya rulebook yang kita nak buat, kita ada ni lah. Kita follow the steps. Macam mana nak zoom ni? Okay. Zoom ni. Ini sebenarnya 2 page lah ni. Game setup, ni introduction. Introduction dia punya narrative lah. Welcome to the captivating world of Discover Science Animal Kingdom where players embark, and then ada game content. Nanti dia masukkan lah content apa yang ada, card apa yang ada, and then game setup. Okay, game setup kat sini macam mana nak set up the game,
and then illustration untuk game setup ini, and then followed dengan ni lah, how to play the game, and so on. Right. Sini ya. You are ready to begin the game. What is the phase? Okay. Boleh follow yang ini. Right. Sekejap ya, macam ada message. Right. And then kita tengok pada bahagian optional dalam rulebook. Okay, ini adalah bahagian optional dalam rulebook. Kita boleh masukkan list of playtesters. Kita boleh okay, kita boleh masukkan recognition gain. Kalau kita menang medal or something, kita boleh buat detailed explanation of rules or components. Kita boleh sediakan game variance. Game variance ni kita boleh sediakan sama ada levels yang kita nak hasilkan, expert mode macam mana, beginner mode macam mana dan sebagainya. Ataupun macam nak main solo mode pun boleh. Tu. Right? Okay. And then kita tengok what makes a game worthy. Ini adalah takrifan daripada community dalam Spiel des Jahres ni, Game of the Year. Dia adalah satu event di Essen, Germany, yang mana dia akan nobatkan pemenang untuk board game of the year. Jadi ini takrifan dia, game yang terbaik yang dia akan beri award ini. Okay, yang pertama, it can be played again and again. Maksudnya game tu ada replay value yang tinggi lah. It is well balanced. Well balanced ni maksudnya tak ada bias terhadap first player, second player, third player and so on. And then it elicit positive emotion. Maksudnya mesti ada nilai-nilai murni yang baik lah, nilai-nilai yang baik. Tak boleh lah ada nilai hate lah, apalah kan. Itu tak maulah kan. It has a solid rule book, senang difahami, has a high production standards for the graphic and components. Mesti cantik, mesti boleh immersion yang tinggi lah untuk board game ini. Ini dia orang takrif sendiri lah. Itu subjektif lah. Setengah orang kata cantik sebegini, setengah orang kata cantik sebegitu. Tapi ini dia orang punya standard lah. Okay. And then there is no too low violence in the game. Anything overtly violent or warlike is not going to receive jury approval no matter how good the game is. Kalau boleh, dia orang nak pastikan bahawa tidak ada influence violence lah dalam game tersebut. Jadi kalau kita nak buat game yang macam lawan-lawan tu, susahlah nak menang kat sini ya. Bolehlah pergi bertanding di competition lain. Right. Okay, and then kita tengok studies in GBL and gamification. Okay, bila kita kata bidang game based learning and gamification ni ada beberapa, kalau kita nak buat kajian, ada beberapa kajian lah yang kita boleh include ya. Contohnya effectiveness in teaching and learning. Jadi ni biasa dibuat lah. Kalau effectiveness in teaching and learning ni, kalau kita tengok macam ni lah, apa tadi? Ini contoh ni kan. Kalau effectiveness in games teaching and learning, kita boleh tengok contoh di mana. Pasal ni retention, learning motivation. Okay, yang ini kan. Alamak, saya tak ada copy dah dia punya ni. Yang ni. Tapi tak apalah, yang ini kalau dalam effectiveness ini selalunya dia akan ukur dari segi dalam bentuk questionnaire. Effectiveness contohnya macam ni lah kan. Dia akan ukur dalam bentuk questionnaire lah. Pengalaman, bagaimana guna game dalam sebagai pembelajaran. Learning to play the game easy for me. Guna questionnaire lah untuk learning effectiveness ini. Okay. Tapi kalau kajian yang kedua ni, learning efficiency ni, dia berbeza lah. Sebab kita tahu bahawa beza di antara effectiveness dengan efficiency ni kan. Ada beza kan? Okay. Kalau kita tengok learning efficiency ni, kita boleh ukur. Okay. Kita boleh ukur contohnya adakah dia lebih efficient dalam bentuk speed of learning, adakah dia efficient dalam bentuk accuracy. Okay, maksudnya dia boleh menjawab tepat in terms of cognition lah, in terms of cognition, ataupun dia boleh boleh mengalami knowledge retention yang lebih baik berbanding kaedah lain.
Itu adalah dalam learning efficiency punya area lah. Sebab kalau kita tengok efficient ni dia boleh lebih efficient daripada kaedah yang lain. Kalau effectiveness ni dia sama ada efektif ataupun tidak efektif, itu saja. Kalau kita tengok dalam learning efficiency, banyak contoh-contoh yang biasa kita tengok adalah kaedah pembelajaran Al-Quran menggunakan teknik Al-Baghdadi dengan teknik Iqra'. Dia kata kalau menggunakan teknik Iqra' boleh baca Al-Quran dalam masa 2 minggu. Tapi kalau Al-Baghdadi 3 minggu contohnya. Jadi ini boleh melibatkan dalam bentuk efficiency in speed of learning. Speed of learning. Okay. Jadi dalam kajian saya ada buat untuk learning efficiency ni, saya tak cover lah speed of learning. Tapi saya just cover untuk cognition, which is accuracy. Kita boleh tengok dalam bentuk soalan-soalan yang kita bagi pada student lah, soalan-soalan exam dalam bentuk soalan objektif lah. Ni contoh kajian lah. Ni kita bagi soalan, lepas tu kita kira correct answer count dia. Ini adalah analisis Spanova sini ya. Ni analisis ni Spanova ni kita boleh tengok. Okay, di antara dua kaedah. Ini adalah contoh untuk learning efficiency, sama ada dia signifikan atau tidak. Sebab kita tahu dalam pembelajaran dia akan signifikan sebab dia akan jadi signifikan sebab pembelajaran memang berlaku. Tetapi yang mana satu lebih signifikan, kita boleh tengok dalam split point ANOVA ni. Split plot ANOVA ni ya. Sebab kalau kita tengok kat sini, daripada experimental ni, game based learning ni lebih tinggi lah dia punya significant value. Okay. Jadi kat sini kita nilaikan dalam bentuk count of numbers of correct answer. Kalau kat sini dalam control group, kalau kita tengok post test dia, total marks yang dapat adalah 35, tapi total mark untuk total mark yang dapat adalah 27, tapi total mark yang dapat untuk experimental group 108 ya. Dengan kalau kita tengok sini, untuk 3 correct answer dengan 4 correct answer dalam post test ni kosong, tak ada seorang pun dapat. Kalau kat sini ada 10 orang dapat untuk 3 correct answer, satu answer 1 point, so 10 kali 3, 30 lah. Yang ini 4 correct answer, 17 orang dapat, 4 kali 17, 68. So itu adalah dia punya frekuensi untuk bilangan correct answer ni lah kat sini. Right. Okay. Yang selain itu kita boleh tengok pada kajian untuk dalam learning efficiency ni juga adalah learning retention lah, knowledge retention. Okay, kalau knowledge retention, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat macam ni lah ya. Kita boleh sediakan jadual untuk macam ni ya. Ini jadual ni. Okay. Ini comparison of impact between pre-test, time series, test and post-test. Maksudnya kita bagi 3 test. Okay, 3 test dalam masa yang berbeza. Soalan yang sama, susunan yang bertukar. So dia akan ada 4 keadaan di sini, sama ada positive with retention, positif tapi tak retain, no impact, no retention, guessing, dan juga negative with retention. Itu. Okay. So kita akan record based on result lah. Kalau salah betul-betul tu maksudnya dia positif, dia belajar dan dia kekal. Kalau yang ini salah, betul salah, dia belajar tapi dia tak kekal. Pada bila masa yang panjang dia lupa kat sini. No impact ni dia dah pandai dah ni. Betul-betul. Ni salah-salah. Ni salah-salah betul. Ini betul-betul salah ni guessing. Kita kenal pasti dia sebagai guessing. Okay. Yang ini dia boleh tahu jadi tak tahu. Dan kekal tak tahu. Tu negative with retention. Tu kita boleh buat untuk ni lah. Yang ni untuk group, control group. Kalau experimental group dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Macam ni lah. So kita nampak positive with retention ni lebih banyak. Ini untuk soalan lah. Ni saya ada buat 4 jenis soalan. Satu general logistik, satu tram shipping, liner shipping and tram and shipping ni. Saya combine soalan tu untuk satu soalan case yang dalam bentuk objektif lah. Macam tu. Right. And study yang ketiga, kita boleh tengok dalam bentuk learning motivation lah. So learning motivation ni, dia samalah juga lebih kepada questionnaire lah. Soalan-soalan dia lebih kepada menjurus kepada macam ni. I enjoy studying English. I actively participate in the activity. I am very satisfied with the course. I feel confident. Ni dalam bentuk questionnaire lah for learning motivation. So these are the studies that we can incorporate with game-based learning and gamification. Right. Ini tak payahlah. Saya rasa tak sempat. Ini adalah game saya.
Ace of Math. Kalau kat Shopee boleh beli dengan harga ni lah, ataupun boleh masuk dalam Press punya ni lah. Right. So saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Okay. Ada soalan tak? Saya minta maaf lah sebab ambil masa yang panjang sikit ya untuk ni untuk slide ni saya akan share sebab saya ada copyright, tak ada masalah. Ada slide yang saya tak boleh share, itu slide pada hari esok saya tak share. Jadi kalau siapa yang betul-betul nak boleh catatlah esok ya, untuk slide esok saya tak sempat copyright lagi, jadi saya tak share. Slide ni saya akan bagi pada penganjur dan penganjur akan share dalam grup nantilah. Okey. Ada soalan tak? Contoh lidik untuk apa Sebab tadi ada dua ni. Dia selidik ni boleh kita buat sendiri pun boleh. Kita guna yang orang sedia ada pun boleh. Dia sama ada boleh adopt ataupun kita buat yang baru. Tapi kalau kita buat yang baru, dia akan jadi lain lah ya. Kalau yang ni saya rasa dia tak buat pre-post kan. Dia hanya buat post questionnaire je kan. Untuk yang apa tu? Learning motivation ini kan. Dia tak buat pre and post kan. Boleh kot buat boleh ke tak boleh kot. Boleh lah kot, sebelum ni dia belajar dia rasa motivate atau tidak, selepas mungkin dia lebih motivate. Tapi ni tu control group lah. Tapi saya rasa kalau learning effectiveness selalunya dia tak buat pre-post, dia hanya buat post saja. Kalau macam yang saya buat tadi, saya lebih menjurus kepada soalan dari bank soalan ya. Contoh soalan dia, what is tramliner shipping? Dia katanya macam tu. Ada tak menjawab soalan saya? Jawapan menjawab tak soalan ni? Ada soalan lain tak? Doktor, saya nak tanya. Ya. Untuk buat game ni kan, contoh katalah kita nak buat game, contoh game sains kan. Adakah student perlu study dulu tentang topik tu ataupun tak payah? Okey, dalam game based learning ni kita ada 3 tahap penggunaan lah. Okey, kita boleh buat sama ada dia untuk pre-learning, in-learning dan post-learning. Okey, jadi kalau kita bertujuan untuk buat dia pre-learning, maksudnya kita nak gunakan dia sebagai set induktif lah kan? Set induksi kan? Kita boleh gunakan sebagai pre-learning tu, maksudnya kita just bagi konten yang simple saja. Sebelum kita masuk pada topik pengajaran yang kita nak ni lah. Kalau kita nak guna dalam in-learning, konten dia lain dah. Kalau kita nak buat untuk post-learning, konten dia pun lain dah. Maksudnya kita nak buat pengukuhan pada ilmu yang kita cuba sampaikan tu. Jawab tak persoalan cikgu? Menjawab, doktor. Ada soalan lain tak? Mungkin tak ada idea lagi kot untuk soalan. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa soalan selepas ini ataupun ada perlukan bantuan untuk buat game ke apa, tak ada masalah. Boleh je contact saya. Apa yang saya boleh bantu, saya cuba bantulah. Itu. Alright, doktor. Jadi macam mana sesi seterusnya kita nak hands-on game design menggunakan modul yang doktor dah bagi kami? Saya akan review sikit. Adakah apps cadangan membangunkan e-games? Okey, adakah apps cadangan membangunkan electronic games? Ada sebenarnya. Untuk electronic games, saya ada cuba buat satu lah. Saya pakai Renfi ya. Tapi untuk yang lain tu mungkin boleh gunakan Unity ya. Unity. Dan juga mungkin boleh kalau nak mudah lagi, kalau tak silap saya Game Maker ya. Game Maker agak mudah, tapi untuk electronic games ni Game Maker dia tidak secantik penghasilan menggunakan Unity lah. Kalau nak buat branching stories ataupun visual novel boleh guna Renfi ya.
Saya ada contoh tak saya guna Renfi? Kejap saya tengok Saya share dulu. Saya buka dulu. Mana? Renfi. Sekejap ya. Okay, doktor. No worries. Dah sebab saya buka banyak kan. Jadi dia jadi macam slow lah. Macam dekat Steam pun ada Ya. tabletop. Tabletop game tu adalah untuk platform untuk kita digitalkan kita punya board game tu untuk dimainkan secara virtual. Tabletop simulator kan, ataupun Tabletopia. Kejap. Tak buka ni. Tabletop simulator dekat Steam. Tapi kena bayar tu kan? Yang tu kena bayar. Tabletopia free. Okay. I will share the link juga. Sekejap ya. Aduh, dia buka dua pula dah. Ada orang tanya juga, ada cikgu tanya apa kriteria board game terbaik. Macam tadilah yang saya sebut macam yang Spiel de Jares tu. Kena boleh main berulang kali. Kan? Boleh main berulang kali. Boleh tidak ada non-violent to zero violent. Macam itulah. Okay, semua yang Dr. Present boleh apply untuk tabletop RPG games. Tak boleh sebab dia sama saja ya. Sebab dia kalau tabletop pun sama juga. Dia kena ada interaction yang mencukupi lah. Dia kena ada mechanics yang betul lah untuk engage the players. Okay, kejap. Ni ada contoh ya. Saya guna Renfi ya, kejap. Mana tadi? Ni. Saya share balik ya. Share screen lah, senang. Okay, ini. Right. Okay. Nampak Ini belum keluar lagi. Okay, ini ya. Alright. Ini Renfi ya, Renfi launcher. Kalau saya ada buat satu game ni nama norma baru. Ini masa zaman COVID dululah. Kita nak macam bagi pembudayaan pemakaian mask dan juga My Sejahtera ni lah. Jadi kita buat satu game berbentuk visual novel lah. Visual novel. So contohnya macam ni lah. Kita launch. Okay. Lambat. Okay. Ini. So start ya. Ini saya gunakan gambar-gambar family lah. Okay. Ini contohnya macam ni lah. So kita akan klik dia penceritaan lah di sini. Cerita. Ini kita boleh pilih. So kalau ada banyak option lagi boleh pilih. And then ada dia punya branching stories lah. Dia branching stories. Sambung tidur. Okay. Dia akan respon lain sebentar lah. Saya masih mengantuk sebenarnya saya tidur lewat. Dia marah lah. Okay. Kalau kita back tadi. Kalau kita ambil ni respon dia lain. Bangun tidur dia respon dia lain. Dia akan pujilah kat situ saya back. Bagus anak ibu ini kan. So dia akan puji. So yang ni kita boleh hide ni sebenarnya. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi untuk development phase saya tak hide lah. Supaya boleh tunjuk contoh ya. Right. Okay. So dia akan jadi macam ni. Pakai mask. Pakai tak pakai. So dia boleh pilih lah apa yang akan jadi. Kan. Kalau pakai. Then ni masuk. Tunggu. Ada option. Dia kena scan apa semualah. Sampailah dia selesai sampai balik rumah lah. Itu. Jadi game ni kita coding dia macam ni je lah. Tak susah pun sebenarnya. Guna Python punya programming. Dia punya text dia punya screen, dia punya flag, dia punya background, show background dapur, show image, left, dissolve, choices apa choices dia. Sedikit programming lah. Sambung tidur and then choice apa jadi sini. Ini dia punya ni lah. Dia punya outcome. Okay. Ini yang simple lah. Kalau nak buat yang lebih advance adalah minimap apa semua banyak lagi lah. Dia punya ni ya. Ini contoh lah untuk Renfi lah. Renfi ni agak bagus juga lah untuk buat game for visual novel ya. Okay. Sekejap. Saya stop lah. Stop sharing. Right. Okay. Ya betul. Right. Right. Okay. Ada soalan lain tak? Saya rasa
bagi saya rehat 5 minit, kita teruskan yang bahagian kedua boleh tak? Boleh doktor. Rehat dulu, pergi toilet, minum-minum makan ke? Okay. So kita akan sambung bahagian kedua ya. So bahagian kedua ni saya akan review dulu My Game Journal. Kemudian kita akan tengoklah yang tu. Untuk yang modul, untuk exercise yang saya bagi tu boleh guna sendirilah sebab itu bertujuan untuk bagi panduan ya pada guru-guru kalau tak ada idea untuk mencari dia punya ni lah. Dia punya direction untuk buat game. Right. Okay. Bersama-sama macam game jam atau ada. Esok saya akan share group. Dia ada group tabletop games of Malaysia ya. Kalau utara pun ada tabletop northern tabletop. Saya akan share besok. Kalau saya nak tunjuk sekarang pun boleh kejap ya. Saya masuk Facebook je ya. Ada saya letak di ruangan chat box game design exercise yang Dr. Shalizam sharekan. Ada juga saya hantar ke email, tapi kalau tiada pun boleh klik on the chat box tu. bit.ly/UUM game design. Okay. So doktor, you boleh take file dulu, don't worry. Kami Tak apa. Saya sambil-sambil nak tunjuk yang okay kejap. Ini ya. Ini ya. Ini. Tabletop Game Designers of Malaysia lah. Boleh. Dah boleh nampak tak ini? Boleh. Ini. Okay, ini group dia lah. Ataupun boleh cari ini. Kita boleh set up playtest dengan game experts lah. Tapi game experts ini dia tak ada background in education. So kita kena explain lah. Sebab kita punya game design, kita lebih cenderung kepada educational games. Jadi kebanyakan game designers ini dia tak cenderung terhadap, dia tak peka terhadap pedagogi dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kita nak minta komen diorang pun just follow the comments in terms of gameplay and visuals lah. Yang lain tu saya takut dia akan mengubah the main intention kita untuk educate. Okay. Satu lagi yang kita boleh follow kat sini lah, rakan reka lah. Rakan reka board game designers of Malaysia kat sini. Dalam ni ada banyak very passionate people lah in terms of helping other people untuk develop game lah. Rakan reka ni pun boleh, tak ada masalah ya. Right. Okay. Okay. Jadi saya stop dulu. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dari sini. Saya akan cuba baca lah. Stop sharing. Okay, stop sekejap 5 minutes. Okay, kita akan mula pada 11.45 ya. Alright.
No. Okay, Assalamualaikum. Selamat kembali. Waalaikumsalam doktor. Okay. Alright. Okay. Alright, semua ada ya? Okay. Alright. Okay, sekarang ni kita akan tengok yang ini dululah. Alright. Sekejap. Saya share dulu ya. Present. Okay, saya present. Entire screen lah. Okay. Saya minta maaf lah agak kekok sikit ya. Tak apa doktor, ramai ni yang nak belajar macam mana nak buat board games, card games. Okay, alright. Okay. So saya akan ikut ni dulu. Right. Okay, Assalamualaikum again. Thank you. Now we will continue with the second session of our workshop, My Game Design Journey. This session will be combined with game design exercise, which is hands-on practice on developing your own board game lah. Okay. So firstly, saya nak mention my product lah, my other product, which is board game design kit lah. Sebenarnya produk ini bukanlah saya kata truly saya buat semua lah. Cuma saya compilekan beberapa komponen lah untuk menghasilkan produk ini, termasuk this game journal lah. Sebenarnya produk ini yang saya kata my board game design kit ini didatangkan bersama dengan akan ada sekali dengan my game journal lah. This is actually a product to assist teachers or educators to translate and execute idea to prototype. Sebab apa yang saya nampak dalam permasalahan sekarang adalah guru-guru ataupun new game designer, dia ada idea tau. Dia ada idea. Tapi bila dia nampak tak ada satu mekanisme yang boleh membantu dia untuk progress idea towards realization of product, dia akan jadi macam itu yang menjadi penghalang dia. Dia akan stop di situ. Contohnya dia nak buat game, dia tak ada dadu, dia tak ada token, dia tak ada ini, dia tak ada itu, dia akan jadi satu stopping point kat situ. Jadi tujuan dia produk ini saya gunakan untuk hasilkan medium yang sebegitulah. Jadi dalam komponen my game design kit ini akan ada macam inilah. Ada tengok. Ini dia punya cover yang inilah. Okay. This is dia punya cover dan dia punya komponen dalam dia mana view, sekejap saya view list. Sekejap. Contoh kot. Oh bukan lah. Lama. Oh contoh dekat sini kejap. File. Okay. Ini komponen dia. Okay. Ini komponen dia lah. Dia akan ada beberapa item ni dalam dia punya tu lah. Okay. Alright. Okay. Jadi now we back to this board game design journal lah. Right. Okay. Boleh dengar ya? Okay. Firstly, we will look on the game components lah. Kita akan revise balik game component. As we have already known, game components was used to define the game. Kan, bila kita nak buat game, yang ini yang penting lah. Kan, it able to provide immersion to the players in which players will be able to visualize the environment and the scenario of the board game. A good game component would provide a better immersive experience for the players. For example, if you want to represent trade of goods, kalau kita ada metal, brick, wood, wheat, etc., we can use colored tokens. For example, grey cube for metal, red cube for brick, brown cube for wood, or yellow cube for wheat. But a better representation would be a token that resembles the item clearly for the user, such as tokens that has a picture of what it represents.
Mungkin kita buat screen sprint ke dan sebagainya lah. Hence making it meaningful playing experience among players. Right. Jadi kat sini kita tengok beberapa komponen dalam game component lah, beberapa item dalam game component. So we will look at a few game components within this module. So in this module, I have categorized it into modular board medium such as hexadecimal tiles here, tokens which we can use game tokens and meeples, randomization tools such as polyhedral dice, D6 dice, blank dice, cards, drawstring, cloth bag, and resources such as square wood cubes and plastic token. Firstly here is the hexadecimal tile. Okay. Kenapa kita gunakan hexadecimal tile? Sebab kat sini dia provide 6 ways of entry and exit point. Okay. Selalunya kalau kita buat board untuk board game, kita kata kita hanya menggunakan petak ya, ruang petak untuk kita punya board. Contohnya kita gunakan yang ini ya. Okay. Kita gunakan kita gunakan yang ini. Okay. Kita gunakan laluan kita seperti macam ni. Okay, seperti macam ni ya, petak. So kalau kita tengok petak ini, dia hanya ada 4 entry dan 4 exit point. Itu sini, 1, kiri, 1, kanan, 1, atas 1, bawah 1. Tapi kalau hexadecimal, dia ada 6. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini dan 1 di sini. Jadi banyak combination of modular board ni yang kita boleh guna untuk sebagai modular board. Kenapa kita guna modular board? Okay, modular board ni kita gunakan sebab kita nak pastikan bahawa ada replayability, okay, pada game kita. Maksudnya kita tak tertakluk pada satu bentuk board yang kekal sepanjang permainan. Maksudnya untuk setiap kali permainan. Okay, kalau kita tengok dalam ni, contoh ni, maksudnya setiap kali kita main, kali pertama main, ini bentuk dia. Kali kedua main, ini bentuk dia. Kali ketiga main, ini bentuk dia. Kenapa kita nak kena gunakan hexadecimal? Contohnya macam ni ya. Kalau kita gunakan hexadecimal, katalah kita guna single hexadecimal macam ni. Kita boleh susun, ini satu, ini satu, ini satu. Kemudian ini satu, kat sini, ini satu, ini satu. Ini menjadikan dia punya laluan. Contohnya, coklat ini adalah kawasan bertanah. Ini forest, ini water. Forest, land, katalah contohnya. Kan? Jadi ini adalah laluan dia. Kalau kita nak susun ni sebagai adjacent pun boleh. Kalau susun macam ni pun boleh. Nampak dia jadi macam ni. Jadi satu group ni lah. Kan? Kita jadi ni. Okay. Kalau kita nak susun single pun boleh. Kalau kita buat nak susun bertiga pun boleh. Contohnya macam ni ya. Kita susun dia bertiga. Contohnya kita groupkan yang ini. Dan kita groupkan yang ini. Okay. Kita boleh letak di sini, dia jadi lain. Nampak? Kalau kita ada satu lagi instances. Okay. Dan kita rotate dia. Dan kita rotate kena satu lagi. Macam ni. Okay. Tak sambung. Aduh. Sekejap. Rotate. Satu lagi. Macam mana ni? Tak apalah. Okay. Ni pun. Okay, katalah kita ada satu lagi ni. Kita susun dia di bawah ni. Dia akan jadi macam ni lah. Okay. Right. Okay. Dan kita boleh susun sampai menjadi satu kontinen kalau menggunakan modular board. Maksudnya dia akan ada different experience. Dan kita juga boleh susun berlapan seperti macam ni lah. Bertujuh macam ni. So kita bila sambung, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Jadi macam ni. Ini akan jadi macam ni. Ini akan jadi macam ni. Ini kita letak tepi lah. Kalau bertujuh. Ni akan jadi sini. Nampak dia akan jadi satu kontinen yang cantik lah dengan ada laluan air, ada laluan forest, dan darat dan sebagainya. So katalah ini adalah map kita. Kali pertama kita main. Kali kedua kita main, kita susun lain pula, dia akan jadi lain. So ini adalah
contoh penggunaan modular board dengan menggunakan hexadecimal tile. Okay. Right. Tadi. Ini ya. Right. Yang kedua, selain pada hexadecimal tile menggunakan modular board ni, modular board menggunakan hexadecimal tile, kita juga boleh menggunakan kad. Contohnya dalam game Saboteur, okay, dia menggunakan kad untuk modular board. Contohnya yang ini. Kalau dia letak yang ini di tengah, yang ini di sini, dia dah jadi lain. Dia letak ini dan dia pusing ke pula yang ini. Ini pusing. Dia jadi lain. Okey, ini dia dah jadi map lain, nampak? Dia jadi board yang berbeza. Okey, ini jadi macam ni. So kita boleh buatlah adventure game yang akan menjelajah dalam dungeon. Tapi kita tak tahu peta dia macam mana. Bila kita travel, kita buka satu, dia keluar macam ni. Travel buka satu, dia keluar macam ni. Tiba-tiba Allah jalan mati kat sini. Sebenarnya kena ikut laluan ni sebenarnya. Tapi kita tak buka lagi kad dia. Macam tu, contoh je lah. So dia akan jadi modular board lah. So setiap kali main tak semestinya kad yang sama ini keluar secara aturan yang sama. Mungkin dia akan keluar dalam aturan yang berbeza. Selain daripada hexadecimal, kita boleh menggunakan kad. Tapi macam saya kata tadi, kad hanya mempunyai part entry point dan part exit point. Manakala hexadecimal ada 6. So kalau kita nak gunakan entry point yang lebih luas, better menggunakan hexadecimal tile. Okay. Kemudian kita ada player tokens. Okay. Player tokens used to physically represent a player acting as a token for gameplay or marker. Usually use a single representation. Example of use, marker in a racing game or marker to track scoring. Contohnya kalau dalam racing game kita main dah mula, kita boleh gunakan yang ini. Ataupun kita kata kita nak gunakan race sebagai race kereta pun boleh gunakan yang ini. So bila kita gunakan ini sebagai kereta, dia akan jadi abstraction of components lah. Okay. And then kita ada meeples. Meeples ni adalah sebenarnya hasil daripada token ini. Cuma bila token ini nak menghasilkan inovasi yang lebih nampak representation dia lebih seakan-akan manusia, sebab tu dia create token yang sebegini rupa yang dinamakan meeples. Okay. So it is used to represent a player acting as a pawn for gameplay if multiple instances of representation needed. So selalunya use sebagai worker token or action token or time slot token for worker or resource token. Resource mungkin digunakan sebagai pekerja sebagai resource. Contohnya dalam satu company, pekerja adalah resource. So nak menunjukkan pekerja yang berbeza, contohnya admin staff warna coklat, support staff warna biru, technical staff warna hijau, dan sebagainya lah. Contohnya, okay. So boleh gunakan color yang berbeza untuk meeples inilah. Okay, kemudian kita ada randomization tools. Contohnya dice. Jadi dice ni boleh bentuk dalam polyhedral dice. Polyhedral dice ni adalah a set of dice with multiple sides. Kita ada D4, D8, D10, D12, D20, D10 for tenth untuk peratus, untuk sebut peratus lah sini ya. Commonly used in RPG lah. RPG selalu kita gunakan yang ni. Tapi nak gunakan dalam game kita pun tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan bahawa nilai yang nak diwakili dalam dia betul-betul boleh match dengan apa yang kita nak offer. Contohnya, kalau kita tengok dalam ini ya, dalam contoh ini. Kalau kita guna dadu yang mempunyai 10 muka, maksimum number adalah 10, minimum number adalah 1. Kalau kita kira tapak ini ada berapa, katalah sini ada 40 tapak. Maksudnya kalau dia baling 10 4 kali dia dah sampai dah. Adakah itu yang cuba kita capai dalam kita punya game design? So kalau kita nak lambatkan lagi masa permainan, kita tak boleh guna D10. Cuba kita guna D6. Kalau kita guna D6, berapa kali dia sampai? Worst case scenario, kalau 6 untuk 40 space, dia akan baling maksimum 7 kali baru sampai. Worst case scenario lah. Tapi kalau dia tak baling 6 setiap kali, dia boleh sampai lebih lambat lah. So masa pergerakan ni akan ambil masa. So gaming time tu akan contain lama. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita guna dadu yang lebih kecil lagi, contohnya dadu D4. D4 yang punya nilai 1 hingga 4. 4 kali 40, maksudnya dia kena baling 10 kali. Mungkin itu adalah ideal untuk kita. So bila kita nak buat pemilihan dadu ni pun kena tengok pada keadaan, pada board kita, pada cards yang kita nak guna dan sebagainya. In terms of decision to use the randomization tool. Sebab dadu ni selalunya kita guna untuk pergerakan, untuk penentuan sumber, untuk penentuan action dan sebagainya. Banyak lagi kegunaan. Bukan selain daripada movement saja ya, yang selalu kita biasa tengok. Right.
Okay. Selain daripada itu, yang ni biasa kita tengok adalah D6 dice. Ni punya dadu yang punya 6 muka lah. Nilai 1 hingga 6. So often used for movement. So number of actions player can use pun boleh digunakan juga sebagai alternative use. Ataupun kita boleh pad or suit of number for different kinds of action. Or level of resources used for workers, etc. Contohnya kita kata dadu ni mewakili pekerja. Kalau kita letak dia di top dia 1, maksudnya dia level 1. Kalau top kita ubah top dia 2, dia dah level 2. So kita boleh gunakan dadu juga sebagai tu. Contohnya sebab kalau kita kata kita nak mewakili game yang menunjukkan operasi syarikat. Dalam syarikat tu ada pekerja. Setiap pekerja mempunyai kemahiran tertentu mengikut level dia. So takkan kita nak sediakan komponen-komponen yang berbeza untuk setiap level of worker kan. Jadi katalah kita kata tadi technical worker warna hijau. So takkan kita kalau dah worker tu boleh sampai level 6 kan. Takkan kita nak guna 6 token hijau yang berbeza. So better guna dadu hijau yang 6 sided ni. So bila kita 1 dia level 1. Bila 2 kita pusing pada level 2. Permukaan 2 untuk level 2 dan sebagainya. Jadi bukan setakat pergerakan yang kita boleh gunakan untuk dadu ini ya. Okay. And then kita ada blank dice. Blank dice ni 6-sided value. Provide freedom or creativity for designer to set their own values on the 6 dice. Untuk for 6 sides. So example of use, kita boleh letak alphabet. Jadi kita boleh custom letak ni lah kat sini dalam ni. So kita boleh letak alphabet, value, hit and miss value, status effect value, action that player needs to take and etc. Contohnya kita tak mau guna nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Tapi kita nak guna dadu, kita tak mau guna card. Jadi kita boleh cari blank dice, kita letak, okay, katalah satu permukaan yang pertama dia dapat wheat. Permukaan kedua dia dapat metal. Permukaan ketiga dia dapat brick. Permukaan keempat dia dapat apa lagi kan. So kita boleh tentukan kat situ. So kita boleh custom menggunakan blank dice ini. Ini pun boleh ada di pasaran lah. Right. Kemudian kita boleh gunakan blank cards untuk randomization. Contohnya macam kita nak setkan event apa yang berlaku ataupun sumber-sumber apa yang berlaku dalam kad kita pun kita boleh gunakan blank card sini ya. Contohnya macam inilah. Okay. Contohnya kalau macam kita nak buat game masakan ya. Nak buat game masakan. Alright. Mana tadi? Okay. Saya stop presenting kejap. Okay. Jadi kita guna game masakan. Contohnya kita buat kad macam ni. Nampak tak? Ni. Kita tulis timun. Okay, kita tulis kobis. Kita tulis kicap. Kan? Jadi setiap turn mungkin benda-benda ni boleh ada di depan dan kita letakkan harga. So setiap player dia akan beli benda-benda ini ingredient ini untuk dia masak. So kita boleh buat macam tu juga. So kita boleh gunakan inilah ataupun kalau kita nak buat shuffle pun boleh. Maksudnya dia akan keluar random. Apa yang ada offer untuk hari ini. Contohnya kicap offer untuk hari ini. Ataupun kobis offer untuk hari ini. Ataupun timun offer untuk hari ni. Okay. Jadi macam tu. Right. Okay. Jadi itulah untuk blank cards. Penggunaan blank cards dalam game kita. Tak semestinya kita guna untuk untuk kita buat event. Banyak lagi kegunaan dia yang kita boleh exploit ya. Right. Okay. Sekejap. Saya nak Control L balik. Okay. Okay. And then kita ada satu lagi yang saya miss. Ni drawstring cloth bag. Drawstring cloth bag ni selalunya kita gunakan untuk randomization ya. Saya tak share kot. Sorry. Lupa share. Okay. Ni. Okay, drawstring cloth bag. Yang inilah nampak tak? Yang saya pegang ni. Okay. Yang dalam gambar tu warna putih. Yang saya ada ni warna hitam. Okay, jadi dalam ni kita boleh kata stylish way to draw random tokens. Contohnya macam kita kata tadi, kita kata ada pekerja. Kita kata ada admin worker, technical worker, kita kata. So katalah kita nak
kata apa, nak mewakili apa, the penawaran guna tenaga. Contohnya inilah, saya gunakan meeples ni dah, saya gunakan meeples. So saya letak dalam cloth bag ni. Okay, so saya kata untuk setiap turn penawaran guna tenaga dalam industri akan bergantung kepada apa yang keluar dalam ni. Contohnya untuk guna tenaga pada turn pertama, dia akan ambil 5 daripada sini. Contohnya dia akan shuffle dalam cloth bag ini, dia akan ambil 5. Okay, contohnya 5 ni. So akan keluar 2 hijau, 1 biru, 1 kuning, 1 purple. So ini adalah guna tenaga yang available untuk turn ini. Nampak tak? Nampak tak saya bag saya ni? Nampak. Okay. Jadi kita boleh gunakan macam itulah untuk cloth bag ni lah. Ni untuk randomization punya tools lah. Bukan setakat kita guna dadu saja ya. Banyak lagi mekanik yang kita boleh gunakan. Cuma kita kena bergantung kepada kos untuk penghasilan game kita lah. Yang mana yang lebih murah, yang itu yang kita pilih sebenarnya. Tapi adakah yang mencapai objektif yang kita nak hasilkan? Kalau tak mencapai, kita terpaksalah juga buat yang lebih mahal. Macam mana ya? Sebab kita takut tak mencapai objektif pun susah pula ya. Right. Okay. Next one, kita tengok pada inilah. Plastic poker chips ni. Okay, plastic poker chips ni kita boleh gunakan commonly used as currency. Macam ni ya. Yang macam ni yang saya ada ni. Yang depan saya ni lah. Okay. So, selain pada tu kita boleh gunakan sebagai resources with different color or with screen printed or stickers. Kita boleh lekat stiker kat sini lah. Kalau macam kita kata tadi, macam kata kuning ni nak letak wheat kan. So kita lekat stiker wheat kat sini. So dia nampaklah representation yang lebih clear berbanding abstraction of colours ya. Okay. Jadi resource in the game can be represented other than currency include wood, stone, coal, iron ataupun dalam bentuk permata emerald, sapphire, ruby, onyx ataupun untuk macam pekerjaan contohnya dalam medieval occupation, mage, fighter, cleric, thief. Contohnya macam tu. Kita boleh gunakan yang inilah. Kalau kita tak mau gunakan yang meeples ini pun boleh, tak ada masalah. Right. Selain tu kita boleh gunakan square wood cubes. Square wood cubes macam yang inilah. Yang saya ada ni. Yang ni dalam bentuk natural colour wood cubes kecil. Dia ada banyak size Boleh cari dalam Shopee kalau ni Okay. Jadi square wood cubes ni kita boleh guna untuk other representation of resources. But with different shape and appeal. Dia bentuk yang berbeza lah. Tadi bentuk token yang nipis. Ini bentuk yang lebih tebal sikit lah. Often used as resources with different color to differentiate type. Bolehlah kita nak macam tadilah, sama lah macam plastic poker tokens tadi. Can either use multiple number of cubes or use tracker to track number of each player possession. Maksudnya tak semestinya lah kalau kita kata setiap pemain boleh simpan 20 metal. So kalau kita kata 5 player, kita kena buat 100 lebih cube grey. Kalau wheat pula kena 100 lebih ni, tak perlu pun. Kita boleh gunakan track. Contohnya macam ni. Okay, track ni. Maksudnya ini adalah contohnya, ini adalah wheat tadi, ini adalah metal, ini adalah wood. So ini adalah numbers dia. So kalau kita kata dia dapat 1, dia naik 1. So kita hanya berikan 1 wood cube saja kat sini sebagai tracker dia. So kita boleh gunakan ini. Macam ni juga sebagai tracker ini. Sebab ini tak boleh gunakan 1 ya. Sebab game ini saya gunakan untuk tunjukkan demand price of demand and supply. Maksudnya kalau demand tu tinggi, dia akan kurangkan cube di atas ni dan harga akan naik. Kalau penawaran banyak, dia akan tutup harga di bawah ni dan harga akan jadi lebih rendah. Sehinggalah dia jadi harga pada persaingan sempurna sini. Contohnya macam harga ikan terbendung asalnya kalau penawaran tu rendah, dia akan tolak sampai sekilo RM18. Tapi kalau terlalu banyak, macam jadi di Kuala Kedah sebelum ni, dia akan jadi RM1 sekilo. So dia tolak, dia akan jadi pada pasaran persaingan sempurna lah. Ini daripada demand and supply. Ini contoh game saya panggil nama game Sanglang untuk simulate boat operation di Kuala Kedah. Right. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada ni dah sebut dah tadi drawstring cloth bag. So sekarang kita tengok pada my game design team. Okay, jadi ini adalah
game design team yang paling basic lah. Kita kena ada satu lead game designer. Kita tak boleh buat seorang lah. Saya nasihatkan jangan buat seorang. Kalau buat seorang akan jadi stres, akan jadi hilang minat lah, susah lah kan. Better buat berkumpulan lah. Pastikan siapa lead game designer supaya senang mengikut haluan yang betul. And then kena ada game author, dan game author pun boleh jadi lead game designer, tak ada masalah. Kalau lead game designer ada skill untuk buat game authoring, tak ada masalah, boleh. And then kita kena ada game art designer. Siapa yang kita nak assign sebagai game art designer, nak buat placement of icons, choose the selection of icons, placement of text dan sebagainya kan. Kita kena ni lah. And then kalau boleh carilah seorang mentor yang boleh membantu untuk mengenal pasti isu-isu yang ada dalam game. Tak semestinya individu tu dalam industri yang sama, mungkin game designer pun boleh, tak ada masalah. Kalau boleh kita cari yang different background lah supaya memudahkan kita untuk melancarkan perjalanan projek kita. Right. Okay. Jadi dalam modul ini, apa yang saya letakkan yang pertama dalam jurnal ini, yang pertama adalah saya nak pastikan bahawa game designer betul-betul faham toys and games ini, yang mana dia akan catatkan di sini supaya tak akan berlaku pertindihan karakteristik, dan example ini membantu untuk melihat pada karakteristik yang ada pada toys dan games. Kemudian kita akan bawa kepada games that I play. Okay. Normally, for a person who don't have the technical knowledge on game design, our game design usually start with our idea or our inspiration. Meaning that apa yang inspire kita untuk buat game adalah daripada games yang kita telah main. Contohnya kita telah main Monopoly, kita nampak Monopoly ni senang, Monopoly ni bagus kalau kita ni. Macam mana kita nak exploit Monopoly ini untuk hasilkan satu produk inovasi kita yang boleh memberi educational content kepada pelajar-pelajar yang kita cuba sampaikan konten ilmiah yang kita nak cuba sampaikan tersebut. Sebab itulah kita kena list the board game that you have played kat sini. Contohnya kita dah main Sahiba, kita dah main Monopoly, kita dah main Saidina. Okay. Dalam game-game yang kita main tu, kita list down apakah elemen yang kita suka yang kita main kat situ. Apa yang kita really appreciate the game. Kan, contohnya macam Monopoly. Kita really appreciate dia punya simple gameplay. Kan? Simple gameplay, simple starting up. Kan? Jadi daripada situ, kita tengok bagaimanakah kita nak gunakan simple gameplay tu untuk membangunkan game kita. Sebab itulah kita list dulu di sini. Kan? Kemudian, what are elements that we don't like in the game? Jadi kat sini, elemen apa yang kita tak mahu, yang kita tak suka dalam game ini. Contohnya, dalam Monopoly ini, dia too luck dependent. Banyak sangat luck dependent kat sini. And then, ada setengah fate card and chance card itu lebih cenderung kepada punishment rather than reward. Mungkin kita kata kita nak lebihkan reward kat situ sebab kita nampak too much punishment mungkin akan membuatkan gamer yang akan main game kita nanti akan demotivate untuk meneruskan permainan. Okay, mungkin masa yang tidak menentu, masa tamat yang tidak menentu, peluang dan cabaran yang tidak sama, too many randomness, yang tu yang kita tak ni. Right. Jadi, akhir sekali daripada senarai yang kita hasilkan ini, kita boleh list dah apa yang kita nak masukkan di dalam game kita. Jadi daripada sinilah akan drive kita towards our game mechanics. Okay. Okay. And then yang ni saya dah tunjukkan tadi, so saya akan skip. Right. Okay. So sekarang kita tengok common game mechanics in educational game yang ada di Malaysia lah. Yang pertama kita ada roll and move mechanic. So dalam roll and move mechanic ini selalunya digunakan dalam dam ular, Monopoly, Saidina, Catur Bistari, Red Race. Yang tu yang most commonly ada di Malaysia lah.
So fun verb associated with it is to roll, to move, to raise, to reach. Example dia adalah yang saya bagi tadi lah. Okay, so kelebihan ni kalau kita tengok sini, exciting game mechanics, which is rolling the dice and move the token based on the dice. Maksudnya mudah saja. Bila dibaling, dia gerak ikut bilangan dadu. Easy to explain the rules and write the rule book. Kelemahan dia adalah highly dependent on luck. Making meaningful decision and balancing skill and luck are essential elements of a good game. Maksudnya kita kena ada juga skill yang boleh mengubah outcome of the game supaya game tu tak menjadi terlalu control by luck. Okay. Jadi apakah solution dia? Okay, solution dia mungkin kita boleh gunakan roll more than one dice. Players can choose to keep the current dice roll value or roll another one. Okay. Maksudnya kat sini, dia ada 3 chance untuk baling dadu. Dia baling pertama, dia nak keep atau tidak. Okay, kalau dia keep, contohnya dia baling 3. Dia nak lock nombor tu atau tidak. Kalau dia lock, maksudnya dia akan jalan 3 tapak. Kalau dia tak mau lock, dia boleh baling sekali lagi. Dia baling-baling, 2. Alamak. Macam mana ni kan? Dia tengok. Semakin kurang. Adakah nak lock? Kalau tak lock, mungkin dia baling sekali lagi, dia dapat 1. So, dia decide untuk lock. Kan? So dia lock. So kita kata dia boleh baling roll more than one dice. Tapi decision ni adalah sama ada nak lock ataupun tidak keputusan dadu itu. Kalau dia berani ambil risiko, katalah 2 tadi dia tak mau juga, dia nak ambil risiko. Dia baling sekali lagi, baling-baling dapat 1 pada muka, kan? Alright. Jadi itu contoh dia lah, right? Okay. Jadi kat sini apakah yang akan balancekan luck itu dengan decision, dengan strategi adalah decision dia sama ada to keep the dice roll or to roll again, to re-roll the current dice roll value, right? Ataupun solution yang kedua adalah to add multiple path in snake and ladder design, providing choice for players to take which path. Have each path offer different benefits or penalties to make the choices meaningful. Contohnya dalam yang inilah yang saya tunjuk yang ini, kan? Okay, kalau dalam yang ini kita kata start dia dekat sini. Start dia dekat sini. Petak ni. Kita kata. Start di sini. Okay. So kita letak di sini. Kita kata. Dia end di sini. So dia boleh lalulah ke mana pun. Nak sampai sini. Dan mungkin dalam perjalanan dia ada sini ada kayu. Ada sini ada kapak. Ada sini ada ular. Untuk cabaran-cabaran dia. Di sini ada pencuri. Ada sini untuk boleh naik boat. Macam tu. Kan? Adalah cabaran-cabaran dia. So dia bolehlah travel ke mana dulu. Nak ambil resources dulu ke? Nak lawan penjamun dulu ke? Nak ambil kapak dulu ke? Nak ni ke? Kan? Dan sebagainya. Okay. Right. Dan yang terakhir mungkin boleh guna use dice value as action point. Actions may include move one space, move two space, buying resources to avoid snake, buying resources to make ladder. Macam kalau kita tengok dalam design snake and ladder, bila kita sampai pada petak snake, kita kena turun. Bila kita sampai pada petak ladder, kita wajib naik. Okay. Kalau dalam keadaan sebegini, dia tiada pilihan. Maksudnya, kalaulah balingan dadu itu tepat pada space-space yang menguntungkan, baguslah. Tapi kalau yang tidak menguntungkan, akan jadikan pemain demotivate. Jadi untuk mengelakkan benda-benda ni, macam mana kita nak buat? Kita boleh sediakan satu mekanisme di mana untuk dia naik tangga, dia kena ada kayu. Contohnya, untuk dia naik tangga tu, kalau tak ada 3 kayu pada in his possession, dia tak boleh naik. So dia akan jadi choices lah. Dia kena cari kayu dulu. Ataupun kalau dia sampai pada ruang ular, kalau dia ada satu kapak, dia boleh bunuh ular tersebut dan dia tak perlu turun pun. Kita boleh buat sebegitu. Cara nak buat kapak, kita boleh bawa dia kepada haluan-haluan yang berbeza lah. Untuk dia collect the resources first and then use to avoid challenges or take opportunities. Macam tangga tadi opportunities, ular tadi adalah dia punya challenge. Okay. Right. Next, kita tengok pada quiz game. Yang ni yang selalu kita tengok, yang kita selalu buat ya. Normally embedded within the Monopoly board or Snake and Ladder board for the game space. Maksudnya selalunya kalau kita buat dalam game kita, kan macam ni kan.
Mana tadi contoh? Kalau game kita macam ni kan, misalnya dalam game kita, kalau kita ada sebegini, kita akan ada ruang ni ada soalan, ruang ini ada soalan, ruang ini ada soalan, sini ada soalan, sini ada soalan, sini ada soalan, sini ada soalan. Sini tak ada, sini ada, sini ada, sini ada. Selalu kita buat macam tu lah kan. Untuk quiz game. Right. Okay. Right. Okay. So players move around the board and answer questions to gain points. Fun verb associated with quiz game ni selalunya to ask, to answer, to gain lah kan. Contohnya kan. Right. So the pros, the kelebihan dia adalah able to achieve cognition in certain topic based on the questions included. Kalau kita tengok dalam quiz game ni, kelebihan utama dia adalah dia memang orang kata apa on point dalam menyampaikan konten ataupun memahirkan individu dalam konten tersebut. Sampai satu tahap tu pemain boleh ingatlah soalan dan jawapan. Okay. So easy gameplay, hence easy to explain the rules and write the rule book. Kelebihannya adalah unbalanced. Players do not have the prior knowledge will be left out. Contohnya macam kalau kita kata kita buat game untuk sains dalam bidang kimia. Okay. Bila kita buat dalam tu quiz game, orang yang tak ada ilmu dalam bidang kimia, kalau dia main, dia akan kalah sebab dia tak boleh jawab semua soalan dalam tu. Kan? Jadi itu dia punya kelemahan. Dan satu lagi kelemahan ni adalah experienced players will be able to memorize the answer. Okay. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ini? Yang pertama, kita boleh allow collaboration between players. Contohnya, kita kata kalau players without prior knowledge, dia boleh offer untuk dapat jawapan daripada pemain lain supaya reward itu boleh dikongsi bersama. Contohnya, soalan yang dia dapat tu memberi reward 2 kayu. So dia kata kalau you tolong saya jawab soalan ni, kalau betul, I bagi you 1 kayu, I dapat 1 kayu. Dia akan offer macam tu. So akan ada communication, akan ada negotiation kat situ. Di sini soft skill yang lain pula akan berjalan selari dengan skill sahsiah yang kita cuba sampaikan, iaitu ilmu dalam bidang kimia. Right. Okay. So kita boleh tambah multiple path in which the first path to educate and the players will with the content. Okay. Contohnya kita kata kita boleh buat kita boleh buat laluan dalam, laluan luar dan laluan yang selainnya pun boleh. Maksudnya kat sini untuk laluan yang pertama, pemain hanya mengambil kad maklumat saja. Maksudnya setiap kali tapak dia sampai, dia akan buka satu maklumat, dia baca, semua orang dengar, ataupun dia baca, dia simpan pada dia. Kemudian bila dia rasa confident, dia akan naik pada level yang seterusnya untuk menjawab soalan. Contohnya kita boleh buat macam konsep catur bistari lah macam ni. Dalam catur bistari ataupun re-implementation of the red race, kalau kita tengok, pada permulaan pemain akan main di ruang hujung ni. Maksudnya dia kata kita akan start, dia macam the game of life lah. Kita akan start dengan normal, belajar apa semua kan. So bila kita dah confident, kita nak naik sama ada kuning ataupun merah. So kuning ataupun merah ni berniaga sendiri atau menjadi penjawat awam. Contohnya macam tu. So maksudnya kalau kita nak buat quiz game, kita buat laluan yang pertama ini hanya information saja. So dia akan collect information. Bila dia dah confident, dia akan masuk pada line ini ataupun line ini. Ini mungkin boleh sediakan aras yang berbeza lah. Aras soalan yang berbeza. So aras soalan yang berbeza ni, setiap laluan ni akan ada penamat lah untuk menentukan tamatnya game. So bila sampai penamat, tamat game kat sini dengan point pada soalan-soalan yang ada dalam ni. Ini pula aras yang sama. So kalau dia lebih confident, dia akan naik di sini dengan soalan yang susah dan jawapan yang lebih banyak markah. So dia akan menjadi lebih menarik lah kat situ. Alright. InsyaAllah. And then may provide a lot of question with different level of difficulty untuk tidak memudahkan pemain ingat pada soalan dan jawapan. Right. Itu pada quiz game. Yang ketiga, set collection. So normally in card games, so fun verb associated with is to draw, to collect, to gain. Example, Uno and Happy Family. Okay. Jadi dalam session yang kedua ini, okay, bahagian yang pertama saya akan ceritakan dahulu info-info ini. Kemudian
pada bahagian yang kedua nanti barulah tuan-puan semua boleh, cikgu-cikgu semua boleh refer pada exercise yang diberi dan boleh mula buat sendirilah kalau rasa sempat lah. Okay. Jadi yang pertama saya nak highlight yang ni dululah. Okay. Jadi pada set collection ini, interesting gameplay, easy gameplay, hence easy to explain the rules and write the rule book. So dia punya kelemahan, too many cards need to collect to complete the set. Sometimes all cards are exclusive, hence making limited choice for players. So suggestion for improvement dia adalah identify the ideal number of cards with each set and make sure some card match with a few sets include variation of choice. Okay, so now kat sini kita boleh sketch dah. Sekarang cikgu-cikgu semua boleh sketch kat sini apa yang cikgu-cikgu nak hasilkan, idea, your inspiration kat sini. Sebab kita kata, kita sebagai new game designer, kita tak ada ilmu technical in game design. Jadi, our design thinking comes from inspiration. Apa yang inspire kita most? Contohnya, we really appreciate the game of Monopoly because it's simple gameplay. So, kat sini kita tulis konten yang kita nak masukkan, contohnya kita buat topik sejarah. So, elemen game dalam permainan lain yang disukai, yang tidak disukai pun kita masukkan di sini. Kemudian, kita tengok. Contohnya, elemen game yang kita sukai adalah roll and move ataupun uncertain event yang ada dalam tu. Elemen yang kita tak suka, masa tamat yang tidak menentu, peluang dan cabaran yang tidak sama. Too many randomness. Kita boleh masukkan di sinilah. Kita boleh tulis di sini. And then, bila kita dah tulis di sini, kita boleh highlight kita punya game mechanic seperti sama dalam proses tadi lah. Right. And then, bila dah highlight pada tu, kita follow dalam steps-steps dalam bahagian yang pertama tadi, kita dah boleh mula buat prototyping. Daripada idea inspiration ni, kita tengok proses-proses, kita tengok team yang kita nak guna, game mechanic yang kita nak guna, tengok proses, and then kita align dengan kita punya educational content. Lepas tu kita pilih game components, kita dah sampai ke prototype, kita buat artwork. Okay, and then bila kita dah selesai kat sini, bina prototype, komponen-komponen kita, board, ada board ataupun tiada board, berapa pemain boleh main, tahap umur dan sebagainya. And then bila dah selesai, kita boleh guna pen and paper dulu untuk uji gameplay. Tak semestinya the complete prototype tu yang boleh diterima oleh industri ya. Pen and paper dulu pun tak apa untuk kita play test internally for alpha test. Kat sini kita kena tengok, is it fun enough as to make players play the game repeatedly? Kalau kita rasa tak seronok, kita uji dengan game designer, kita uji dengan content expert, dengan community. Kalau tak ada respon yang boleh menyatakan bahawa game itu boleh dimainkan secara berkali-kali, kita kena revise balik. So dalam playtesting ni kita kena watch every detail of engagement. Bila dia main tu, adakah dia macam excited untuk main lagi, dia ada bangun ke, dia duduk ke, dia duduk dalam gelisah ke, dia duduk sambil tengok jam. Itu memang kena perhati betul-betul lah. And then afterwards, kalau kita tengok dalam playtest ni, fun elemen yang secukupnya sangat penting. Okay? Sebab kita nak dia main repeatedly. Sebab in general, we believe that repetition of tasks may enable mastery towards the task. So therefore, untuk menjadikan task atau aktiviti itu dilakukan secara sukarela berkali-kali, the game that we develop must be fun enough for the intended players. Okay? Supaya apabila dia buat dengan berkali-kali itu, dengan harapan dia akan mula-mula bila dia main, dia akan jadi get used to. Bila lama-lama dia dah get used to, dia akan drive towards mastery. Dengan harapannya lah. Okay. And then dalam playtesting juga kita nak tengok sama ada the game able to educate our players. We don't have to include all the learning outcomes. Ini berkali-kali saya dah maklumkan tadilah. Ataupun tak perlulah bubuh banyak-banyak learning outcome. We just need to make sure that the game may drive players to master certain topics sahaja. For example, hierarki pentadbiran zaman Melaka. We can make a game that players need to use the powers of Malacca's high official in order to excel in trades in Melaka. Macam tu saja. Tak perlu ni pun. Okay. Right. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila kita dah selesai pada playtesting, kita buat alpha test, beta test, and bila dah satisfy boleh publish. One of the common problem in a successful board game is no replay value, not fun. Maksudnya
di sini bila pemain main tu dia hanya main 5 kali, lepas tu disimpan dalam ROC saja. Okay, itu je lah. Jadi balancing fun with education is important. Sebabnya kita nak pastikan bahawa terjadinya repetition tu voluntarily daripada game session. So it provide how to do it is we need to provide variation of challenge which involve strategic move rather than luck. Okay. Jadi bila kita nak hasilkan board game ini, first thing is kita kena tengoklah what educational content yang kita nak masukkan. So for example, saya guna example lain lah. Kita nak gunakan subjek engineering ya. Subjek engineering, kita target one learning outcome or sub learning outcome. So identify parts of car, state the process of building a car. Contohnya yang itulah. Kita punya learning outcome sama ada identify parts of car or state the process of building a car. Contohnya. Right. So from here, how do we create a fun game? Okay, so kita boleh incorporate with fun verbs to describe the game mechanics. For example, to collect the car parts, to collect dia punya fun verbs, to match the car parts associated with the designated model, to place the correct resources to the designated space, to select the most profitable car projects to be completed, or to complete the chosen car project to gain profits and points. Okay, jadi kalau kita tengok dalam pembinaan kereta, parts yang ada mungkin engine, transmission, fuel system, exhaust system, suspension system, brake system, wheels and tires, steering system, battery, electrical system, frame and body. Contohnya lah kan, ini adalah parts-parts yang utama lah. And then dalam proses pembangunan kereta, mungkin kita ada proses yang kita ada, mungkin ada design and planning, body and frame manufacturing, engine and transmission assembly, electrical system installation, interior installation, testing and quality control, mungkin ada painting and finishing, quality assurance and shipping and distribution. So daripada kedua-dua ini yang kita ada katakan untuk automotive punya segmen ini, car engineering ni, kita kata mungkin kita nak masukkan parts and process ini dalam satu game exercise. So daripada sini yang banyak-banyak exercise naraikan ni kita simplifykan. Jadi bila kita dah simplifykan, ambil yang mana yang penting saja. So mungkin kita boleh buat game yang lebih simple dan menarik lah. Contohnya macam ni lah. Yep. Okay. Right, ni. Okay, macam ni tadilah. Kita ada game components kita project card, kita kata kita dah simplify dah lah. So we choose this is the game that we want to ni lah. So, ni nanti saya akan ni lah nanti ya, kejap. Right. Okay. So now we look at who will play my game. Yang ni kita kena tentukan dulu lah. Target user profession, engineering student lah kalau dalam contoh yang saya bagi ni, in automotive field. How to make the game playable to all people. Maksudnya bukan sekadar target user yang saya intended tu saja. Maksudnya kalau orang yang kita nak introduce towards engineering pun boleh main. Ataupun kita nak nurture minat dia orang on how to build a car kan. Kita boleh gunakan game ini juga. Kan? Jadi maksudnya kita tak perlu masukkan too technical terms dalam tu. Okay? Which means that the process of technical proses yang berlaku dalam pembangunan kereta tu kita tukarkan kepada game mechanics atau letakkan dia di dalam rule book. Contohnya kita kata the process of making a car. So kita kata step dia kena follow adalah design and planning, body and frame manufacturing, engine and transmission assembly contohnya. So kita tak sebutlah dalam tu satu-satu. So kita kena kata kita buat ruang-ruang petak macam ni kan. So kita kata players must follow the phase. So phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Jadi bila dia tengok logically, oh nak buat kereta kena R&D dulu, ini kena ambil resource, kena manufacture dan sebagainya. So dia akan follow itu tanpa dia tahu pun bahawa itu adalah content yang kita cuba sampaikan. Okay. Right. So now we need to clearly write detailed process of building the car in the game rules. Draw and illustrate the simplified car manufacturing process in board and stress out the steps must be completed in order. Tu contoh dia tadilah. Okay. Right. How many players can play my game? Yang ni kita kena check juga untuk
menentukan berapa bilangan minimum dan maksimum, dan kalau boleh kena avoid overcrowded, so that yang pertama kita tak bolehlah buat game yang terlalu ramai pemain. Jadi bila ramai pemain, dia nak tengok board pun susah, dia nak ambil komponen pun susah dan sebagainya, right? So avoid delay time between players, give adequate time for player to strategize. For example, roll and move game can be ideally played at most 6 players. Strategic game ideally played at most players at 4 or 5 players only. Okay. So what is the estimated duration of gameplay? So the estimated duration of gameplay for card game is between 30 and 60 minutes. Kalau 45 minit pun dah okey, bagus dah. So ideal game duration for board game is between 60 hingga 120 minit sajalah. Right, so kat sini kita tengok. Okay, jadi daripada contoh yang kita tengok tadi, engineering game tadi, apakah game elements, apakah game goals, apakah game challenge dan apakah game rules. Okay, game element saya, okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dalam contoh yang saya beri ini, okay, ini adalah game element yang kita akan masukkan, iaitu kita punya objective of the game, game goals dia, okay, dia punya game challenge dan rules. Okay, jadi daripada sini kita boleh tengok how do we determine the winner for the best player who has achieved the best game goals. Kita gunakan points, which is aggregation of data, which is achievement of the players. Jadi maksudnya kat sini tak semestinya lah dia hanya membuat satu perkara saja. Mungkin dia buat perkara yang lain, kita boleh kira dia sebagai point of achievement. Contohnya dalam industri otomotif ini, kalau dia kata dia menyiapkan projek kereta, dia dapat point kat situ. Tapi sebenarnya dalam menyiapkan projek kereta tu, dia ada aset-aset yang diperlukan untuk mencepatkan proses dia. So ini adalah in terms of management. Dia boleh manage dia punya aset in order to speed up the process of developing the car. Jadi kat sini mungkin kita boleh reward dia di situ dari segi apakah aset yang telah berjaya obtain ataupun berapakah capital yang dipegang pada end of the game. Itu adalah achievement dia. Daripada situ kita boleh buat aggregation of points. Contohnya setiap 5 million yang dipegang akan contribute to 1 points untuk dia nanti pada at the end of the game. For every 5 million yang dia dapat. Contohnya lah, right. So kat sini example, kita kata untuk game goals ini, mungkin dia kata manufacture 5 types of car for their company, dah boleh untuk mencapai objektif untuk dalam game ini. Contohnya dia buat SUV, MPV, sedan, compact, HEV, EV, hybrid, van dan sebagainya. Mungkin itu contoh je lah. Okay. Jadi game challenge yang kita boleh masukkan dalam ni adalah may challenge the player from achieving their game goals, which is other player can act as a challenge as well. They will compete in the same limited resources each time. For example, okay, kalau kita tengok mungkin dia akan merebut resource pool yang limited ini, dia akan menjadi challenge jugalah. Selain daripada itu, challenge yang boleh dihasilkan dalam game sebegini, mungkin kita kata change of weather, government policy, changes of demand and supply. Untuk memastikan sama ada dia keluarkan kereta yang mana dahulu, mungkin itu adalah menjadi dia punya challenges. Okay, kembali pada sini ya. Kemudian kita tulis dia punya rules. Okay, rules dia, the basic rules of the game. Selalunya dia akan type dengan game mechanics lah, ataupun dengan fun verbs. Add the rest of details rules afterward. Tulis dulu secara ringkas kat sini, and then these rules will explain the flow of the game. Jadi bila kita dah sediakan segala game challenge kat sini, kita dah sediakan game rules kita kat sini dan game goals kita kat sini, kita dah dapat clear idea dah apa yang kita nak buat. Contohnya kita kata tadi, game goals dia kena siapkan 5 jenis kenderaan yang berbeza. Okay, dan dia punya challenge, kita boleh kata dia akan ada 4 competitors. Dia akan ada changes of government policy at a certain point of game. Changes of ni. So kita tulis kat sini lah. And then rules yang kita general nak pakai kat sini, kita tulis dulu di sini. So in terms of game design, kita dah nampak dah clear di sinilah. Right. Okay. And then kita tengok pula. Do we need to use the board for our game? Perlu tak board? Kalau macam yang contoh yang saya buat ini, saya perlukan board untuk menunjukkan the process of making a car kat situ. So adalah dia punya R&D planning ni akan adalah project proposal macam ni, luxury sedan car,
Kemudian akan ada point dia, akan ada resource needed kat sini. So saya perlukan satu main board untuk menyediakan dia punya track. And then saya perlukan player board untuk menentukan apa yang dia ada, status dia, apa yang telah berlaku dalam company dia sekarang. So itu adalah keperluan board saya. Jadi dalam kes cikgu-cikgu sekalian, mungkin cikgu tak mau guna board, mungkin nak guna kad yang boleh membentuk board sendiri pun tak ada masalah. Boleh sketch kat sini. Okay, sketch tak semestinya in detail, boleh sketch secara kasar dulu sebelum menghasilkan board yang sebenar. Okay, then kita identify game components yang kita nak gunakan. Okay, jadi untuk identify game components ini kita boleh tengoklah apa yang kita nak untuk setiap untuk mencapai objektif, untuk challenges yang sedia ada tu, apa yang game component yang kita nak. Contohnya kalau kita nak buat game snake and ladders, okay, kalau kita nak buat game snake and ladders macam ni, tapi kita nak gunakan modular board. Ni kita gunakan modular board, maksudnya dia tak ada predetermined board. Okay, contohnya kita nak masukkan challenges seperti inilah. Dia ada kayu kat sini, kan? Dia ada resources yang dia boleh collect. So kita kena buatlah token-token ini. Kita ada token pencuri, so kita kena buatlah. So bila at a certain point of the game, dia boleh letak secara rawak. Kat sini ada kayu, kat sini ada pencuri, kat sini ada pencuri, kat sini ada kayu, dan sebagainya. Kat sini dia boleh dapat kapak, dekat sini dia boleh naik sampan dan sebagainya. Okay, so kita boleh state apa yang kita perlukan sebagai game komponen kita dengan apa yang dah sedia ada di sini. Right. Okay, kalaulah kita nak buat cards dalam game kita, cards ini as we have known earlier, it acts as a randomization tool. So kalau kita kata kita nak buat kita tak perlunya sebarang kad untuk game kita. Contohnya macam Monopoly, kita ada chance card, kita ada fate card, kan? Kita ada, kalau dalam Saidina kita ada kad keputusan. So dalam game kita, ada tak kita nak menggunakan sebarang kad? Contohnya question card. So kita boleh list down kat sini question card. Cara nak buat question card sini, kita boleh gunakan Microsoft Excel lah. Saya tak buka. Contohnya kat sini. Okay, kita boleh gunakan Microsoft Excel lah secara mudahnya. Okay. Ini ya. Okay, kita boleh susun ikut soalan, komposisi soalan dan juga markah yang diberi dan sebagainya lah. Okay, contohnya ini saya buat untuk yang OSHA game tadi kan. Okay, ini dia punya type of objective lah. And then dia punya difficulty ni, number, bilangan di dalam deck lah. Dan juga dia punya points kat sini. Sebab nanti kita nak nilai balik ni, berapa points yang boleh diberi, maximum points apa semua kan. So kat sini kita boleh list down lah soalan, jawapan, soalan, jawapan, soalan, jawapan. Okay, markah berapa. So kita boleh list down lah semua. Boleh guna Microsoft Excel dulu. And then dekat sini kita hanya sketch sahaja. Okay, di sini kita hanya sketch sajalah apakah kad yang kita nak pakai. Contohnya dalam game otomotif saya tadi, saya nak gunakan project card. Mungkin saya nak gunakan event card. So saya tulis kat sini, saya sketch kad-kad yang saya nak gunakan. Apa yang akan ada dalam kad itu. Contohnya macam yang ini ya. Macam yang ini, kalau saya nak gunakan kad project card ini, project card car ini, yang ini saya nak kena ada type of car, gambar car tersebut, resource yang diperlukan, face yang perlu ni, and then points dia, dia punya sketch semua dah ada dalam tu dah. Kita dah boleh draw out dah supaya nanti senang memudahkan kita untuk move on to the next phase. Right. Okay. And then aktiviti yang ke-8 ini sekiranya kita decide untuk buat card game instead of buat board game, right? Jadi card game ni ada dua bentuk yang popular lah. Satu set collection, satu card drafting. Okay, set collection yang mudah kalau kita tengok adalah example Uno and Happy Family lah.
Selalunya kalau nak design kad game ini, kita kena tengok dia punya resources and objective. Kan macam Uno tu dia punya objektif dia untuk match the same color and numbers, and dia punya apa, dia punya resources dia adalah kad-kad yang secara rawak dia collect tersebut. Okay, jadi kita boleh gunakan kaedah sebegitu. Contohnya kita kata kita nak design set collection card yang classify animals by their group type. Contohnya mammals, carnivores, give birth, animals that flies and etc. So kita kata kita ada kad burung. So dia kena kumpulkan part-part burung ni untuk dapatkan animal yang fly. Ataupun kita kata dia kena kumpulkan part carnivore, kita kata carnivore group. Ataupun part ekor haiwan yang mempunyai yang melahirkan anak, dia akan dapat give birth group, macam tu contohnya. So kita boleh try set collection seperti sebegitulah untuk set collection. Jadi kita kena identify what is the resources, what is the objective yang kita cuba nak capai di situ. Contohnya macam tadi, resources dia adalah haiwan, objektif dia adalah class group. Macam tu contohnya. Right. Card drafting, exchange resource card between each player. Example, game of cooking. Okay. Players select a few recipe which consists of ingredients to cook and maybe process also, like stir, fry, boil, steam, smoke, etc. How to play? Kita boleh kata mungkin deal a number of cards to each player, then pass the ingredient and process card so that each player has card, choose one card and pass again. Contohnya kan. And then this process is repeated until all players has chosen all the cards that has passed to him. Check whether the cards can complete the chosen recipe from the previous step. Jadi maksudnya di sini setiap draw kita akan buat card drafting lah. Contohnya mungkin dia akan draw 7, mula-mula dia akan pass satu-satu. Bila habis satu proses, dia akan ambil pula 7 lagi. Dia akan buat satu-satu semua. Dan siapa yang dah siap boleh announce dah siap resipi. Itu card drafting. Jadi dalam card drafting ni pun sama konsep dia jugalah. Kita kena identify what is the resources, what is the objective. Objektif dia adalah resipi yang dah lengkap. Contohnya kita kata buat nasi goreng, kena ada nasi, kena ada udang, kena ada sayur. Dia dah lengkap dah yang tu. Okay. Resources dia adalah ingredient tersebut. Tambahlah juga. Okay. Right. Alright. Ini adalah writing rule book. Yang ni kita dah cover tadi. Ini adalah test for play testing. Saya boleh skip kot. Tadi saya dah explain sikit kan. And then fun verbs. Ini dalam journal, my game journal lah. Okay. And then apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah now we can design our game by step process. Sekejap sini. Okay, kat sini tuan-tuan, cikgu-cikgu semua boleh tengok pada game exercise yang saya bagi. Dalam game exercise yang saya bagi tu ada 6 senario yang berbeza. So kalau tak ada idea boleh guna 6 senario, mana-mana senario di situlah. Tapi kalau ada idea yang berbeza, tak ada masalah pun tak menggunakan senario yang saya create di situ. Itu hanyalah sebagai panduan saja. Sebab saya tahu mungkin setengah cikgu ada masalah dalam mencapai idea untuk menghasilkan game. Jadi itu adalah sebagai panduan yang mana boleh mempercepatkan proses pembangunan game cikgu-cikgu sendiri. Okey. Jadi dalam game design proses yang paling mudah kalau kita tengok di sini adalah yang pertama, first choose a topic. Okay. Right. Choose a topic. Assume that we will develop a quiz game using roll and move mechanic. Ini. Okay. Cuba pilih satu topik. Contohnya yang saya bagi tadi lah, mana-mana lah, tak kisah lah kan. Right. Boleh? Dah ada idea? Nampak tak ni? Kan saya seorang cakap ni. Ada, semua ada. Okey, sekejap.
Alright, mana. Mana ni? Ni. Okay, ni. Alright, ni Okay, choose a topik dulu. Okay. Saya bagi banyak contoh tadi. Contoh engineering pun ada, history pun ada, science pun ada. Jadi kalau nak pilih, boleh pilihlah mana-mana pun, tak ada masalah ya. Okay, right. Katalah kita nak buat game using role and move mechanic. Okay. Kedua, let's design the main board. Choose the appropriate team for role and move racing game. For example, space team, jungle team, tech advancement team, car race team, tak kisahlah. Ataupun pilih mana-mana yang saya dah specify dalam exercise tersebut. Pilih mana-mana satu design team. Okay, boleh mula di situ. Okay, boleh tengok dah idea. Nak guna board yang macam mana? Adakah kita nak gunakan modular or fixed board? Kalau modular yang macam mana? Adakah kita nak gunakan modular yang berbentuk cards ataupun modular yang berbentuk hexadecimal tile? Boleh pilih sendiri. Tapi kalau nak mudah, saya rasa buat modular board dalam bentuk card paling mudah lah. So kalau nak buat tu, kalau tak ada idea macam mana nak buat card, kita boleh gunakan kertas A4 dulu kan. Kita boleh gunakan kertas A4 ni untuk hanya sketch sajalah kan. Kita boleh lipat macam ni, kan. Sebab macam saya memang dah prepare. Saya beli blank cards macam ni ya. Saya memang dah beli blank cards macam ni untuk saya design saya punya game. So prototype saya memang dah ada blank cards dan saya dah ada tulis macam ni ya. Ada tulis lah. Saya siap macam ni. Okay. So boleh buat macam ni and then lipat lagi. Okay. Lipat lagi. And then kita dapat bentuk macam ni lah. So dalam kertas ni akan ada 8. So memang betul-betul ikut saiz tangan kita lah 8 kertas ini. So kita boleh tulis soalan, boleh ada 8 soalan ataupun boleh ada 8 bentuk board modular ni. 8 bentuk map lah yang kita nak buat. Ni map dulu ya. Kita punya board tu. Okay, kita boleh buat map lah. Contohnya ini kawasan hutan, ini kawasan air, ini kawasan tanah tandus. Okay, ini kawasan macam-macam lah boleh ni. And then kita boleh gunting. And then bila kita nak main game nanti, kita boleh kata setiap pemain sebelum start dia akan buka satu. Dia akan buka satu map. So map tu akan jadi berbeza lah. So mungkin kita kata bila dia nak bergerak, kalau masuk hutan, dia akan pakai dua movement points. Contohnya kalau kita baling 5, dia nak gerak ke hutan, dia dah guna 2. So dia dah lagi 3. So kalau dia lalu sungai, kalau dia berenang 3. Tapi kalau dia sampan 1. Contohnya macam tu. So kita boleh buat macam tu lah. Right. Boleh ya? Dapat dah idea? Okay. So kalau dapat, kita move on lah. Okay. Now draw the main board for players to race on. Kan? So draw the space on the race. Use any shape. Rectangle ke, circle, hexagon. Tak kisahlah. Tapi pilih start dan end. Contoh dia start dan end di mana? Contohnya macam card game saya ni lah. Kan saya gunakan hexadecimal tile macam ni ya. Saya guna hexadecimal. Okay, hexadecimal. Kemudian saya ada tile lah untuk start dan end. Tapi kat sini nanti saya tunjuk lah. Saya ingat ada lagi tak di sini? Sekejap. Okay. Ada tak? Oh, tak ada ya. Tak ada. Alright. Tak apa. Okay. Okay. And then bila dah siap yang tu, kita tengok, look at the shape. Flow of the shape. How can we innovate from that? Kalau kita kata macam ni kan. Kita kata macam ni. Macam mana kita nak innovate daripada shape ini? Kalau ini shape kita. Kalau kita tengok dalam snake and ladders, memang semua bystander dia akan daripada kiri ke kanan. Lepas tu naik atas. Lepas tu kanan ke kiri. Naik atas. Kiri ke kanan. Naik atas. Kanan ke kiri. Naik atas. Kiri ke kanan. And then tamat di sini. Itu adalah main shape. So, kita boleh innovate dia dengan menggunakan yang tadilah. Macam saya kata, dia start di sini, end di sini. Pergilah macam mana pun. Sambunglah kad-kad itu. Pun boleh. Kan macam tu. Sambunglah kad-kad itu sampai di sini. So, dia mungkin jumpa sungai, dia mungkin jumpa hutan, dia mungkin jumpa ni. Macam tu.
So dalam kad tersebut mungkin kita kata, okay, kata-kata kita ambil yang ni ya. Kita buat yang baru, new. Okay. Okay, kita kata ni. Okay, ni kita kata, ini kita buat map kita. So kita kata, kita fill hijau, hutan kita kata. Then kita kata yang ini sungai. Ini kita kata satu lagi, tanah. Okay. Bukan color lain. Ni coklat. Okay. So katalah kad ini tertutup. Kad ini tertutup pada mulanya. So kita kata kita ada satu ruang. Sini kita kata ruang ini adalah ruang start. Ni kita dah buat modular board ya. Okay. Start. Kemudian kita kata sini pula kata N. Okay. Jadi dalam game setiap pemain kita andaikan kad ini tertutup. Okay. Jadi setiap pemain siapa yang sampai dulu game akan tamat. Okay. Katalah bila dia nak jalan dia boleh buka satu kad. Dia buka satu kad dia letak di sini. Dia buka-buka kad hijau. Okay. Dia buka-buka kad hijau. Maksudnya ni. And then dia boleh move ke sini. Tapi dia kena guna movement point yang betul lah. Kalau dia baling 2, dia boleh ni. Kalau tidak, dia duduk di sini juga. Dia tak boleh move on. Kemudian, next player dia buka. Dia buka-buka yang ini. Dan dia letak di sini. So, dia boleh move. And then, next player, dia buka-buka, keluar yang ini. And then, ada gambar pencuri di situ. Pun kita boleh buat juga. Contohnya, dia buka kad yang keempat, kad yang ini, ada pencuri dalam dia. So, katalah dia letak di sini. Sebab dia nak menyusahkan player ni. Jalan dekat dengan pencuri. Kan, sebab player ni mungkin nak pergi sini kan. So, dia ada multiple path. So, player yang seterusnya buka mungkin kad biru. So, dia nak letak di sini, nak menyusahkan orang. So, semua orang lalu kena berenang ataupun naik sampan. So, kat sini kita boleh nampak strategi tu akan mula dibina lah. Based on the modular board. So, setiap kali main, tak semestinya benda yang sama. Mungkin benda yang berbeza. Mungkin dekat sini, akan ada hutan yang ada kayu. Yang dia boleh collect resources. Pun boleh buat juga. Kan? So, dia akan ada resources di sini. Kat sini. So, dia ada element of exploration kat situ. Selain daripada, dia hanya just roll and move sahaja. Right. Boleh faham tak? Boleh, Doktor. Okay, right. Okay. So kita boleh guna hexagon shape ataupun use multiple path lah untuk innovate daripada snake and ladders ni. Yang ni pun saya tunjuk macam mana nak innovate daripada snake and ladders, tapi saya guna kad sini. Right. Okay, so now bila kita dah sampai ke board, fasa board ini, okay, sekarang kita kata kita add challenges. Add obstacle. How to mitigate luck through strategy. Normal gameplay, player roll dice and move to the dedicated space. When land on snake or ladder, player need to follow the path shown. Kan? Itu yang selalu yang berlaku. Okay. Tapi sekarang, apa yang kita nak buat adalah, kita nak add resource that can avoid challenge and activate opportunities based on team. So kalau kita pilih tadi, macam pengembaraan di bumi kan, kita kata mungkin jumpa pencuri, mungkin jumpa ular, mungkin jumpa binatang buas kan, itu adalah challenges dia lah. And then kita kata mungkin akan jumpa kayu, akan jumpa air untuk survivability kan,
Macam tu. So kita boleh letak ini di dalam kita punya map kita. Kalau kita guna fixed board, okay. Kalau kita guna fixed board, kita dah boleh letak lah. Contohnya kat sini ada pencuri, kat sini ada kayu, kat sini ada ular, kat sini ada kapak, kat sini ada sampan dan sebagainya lah. Itu kita boleh ni. Kalau kita normal snake and ladders macam ni, yang tu cara yang dia buat. Okay. Tapi sekarang, kalau kita nak buat, kalau kita pakai modular board, kita memang guna macam ni lah. Setiap space ni dia akan ada dedicated icons of challenges or opportunity. Ataupun mungkin tak ada apa. Mungkin dia sahaja. Right? Okay. So, as for now, kita dah boleh, kita kena decide dah lah. Boleh decide. Masing-masing decide nak buat macam mana. Apakah challenges yang kita nak tambah. Okay, dalam saya punya exercise yang saya bagi tu, dalam senario yang saya bagi tu, saya dah ada bagi idea untuk challenges untuk setiap design team kan. So boleh guna yang itu juga. Right. Next. Okay. Kita kata dalam example improve snake and ladders ni, kita kata kalau nak buat to get resources, either land on dedicated space ataupun use question card or info card. Contohnya kalau dia tak kalau kita tahu pemain-pemain kita mungkin kita nak bagi ruang pada non players that has player yang tak ada prior knowledge pun boleh main. Mungkin bila dia ambil di collect info cards, dia akan dapat satu wood. Kalau dia share info tu dengan other players. And then kita kata kalau dia jawab question cards successfully, dia akan dapat rewards yang lebih baik lah based on aras kesusahan tu lah. Okay, right. Okay, so bila dah sampai tahap add challenges and opportunities, now kita boleh sketch beberapa questions and info cards lah. Tak semestinya kita buat semua dulu. Kita boleh buat dalam beberapa as to play test dulu untuk tengok the functionality of our game, right? So kalau nak betul-betul buat untuk prototype, kita must have a lot of questions to avoid memorization lah. And then kita boleh add QR code to integrate with technologies, videos or other material. Kita boleh write answers in the question card with points for each question. Okay, jadi selalunya dalam quiz game yang saya nampak pada pengalaman-pengalaman lalu, saya nampak bila guru-guru buat quiz game, dia akan create satu role pada pemain yang dipanggil sebagai banker ataupun macam question giver macam tu. Jadi persoalannya adalah banker ataupun question giver ni, adakah ianya merupakan pemain di dalam game tersebut? Okay. Sebab bila kita buat sesuatu game, kita ada list dalam game kita boleh dimainkan di antara 2 hingga 6 player. Kalau kita kata 2 player, adakah dua-dua player tu main ataupun satu player main, satu player lagi baca soalan? Itu persoalan dia. Okey, kaedah yang betul adalah tidak boleh wujud banker ataupun pembaca soalan dalam game sebagai player. Maksudnya kalau kita kata kita nak create this role, kita kena bagi tahu, kena cari seorang pembaca soalan. Sebab kita kata kita nak pemain tu bertanding antara satu sama lain. Dia main game itu. Bukannya dia hanya baca soalan. Alright. Sekiranya kita nak elak untuk buat pembaca soalan, kita boleh buat card question sini. Jawapan dia bersama dengan question tersebut. Markah dia pun di situ. Yang mana bila kita turn kita untuk jawab soalan, orang yang baca soalan adalah pemain di sebelah kiri kita. Okay, bila turn kita jawab soalan, dia akan baca soalan untuk kita. So hanya dia saja yang nampak jawapan pada soalan kita lah. Right. Dia takkan ni lah, kita takkan tahu jawapan tersebut. So bila dia tanya pada kita boleh buka pada player lain selain daripada pembaca soalan untuk bantu for enabling collaborative learning. Kalau kita nak buat collaborative learning lah, maksudnya kita main 3 orang. Kita main 3 orang. Okay. Turn saya jawab soalan, yang tanya soalan adalah orang sebelah kiri. Saya hanya boleh open pada orang sebelah kanan sahaja. Untuk bantu saya jawab soalan tersebut. Kalau dia tak tahu, jawapan tu tak dapat, gagal jawab soalan. Dia akan tutup, turn saya tamat contohnya. Itulah, right. Okay.
Clear? Alright, clear. Okay, next kita tengok, kita buat yang ni pula. Calculate the space from start to finish. Yang ni penting lah macam saya kata tadi ya. Katalah space yang kita untuk game kita tu, kita buat 40 space. Kan, buat 40 space, kita baling dadu six-sided dice. Kalau 40 space, six-sided dice, 7 kali baling dah sampai pada finish. Kalau worst case scenario, dia baling 6 setiap kali balingan dia. Okay. Jadi bila dia baling 7 kali, maksudnya kali pertama dia baling, dia jawab satu soalan. Kali ketujuh dia dah tak jawab soalan, dia dah finish, betul tak? So dalam game itu dia hanya menjawab 6 soalan. Paling sikit dia jawab 6 soalan. Adakah itu boleh mencapai learning outcome yang kita target? Kalau kita kata ya boleh, then proceed. Kalau kita kata not enough, then tambah space atau kurangkan dadu, nilai dadu. Macam mana nak kurangkan nilai dadu? Kita boleh kata, katalah kita tak ada dadu 4 tu. Kita kata baling satu dadu bahagi 2. That is your movement points. Okay. Kalau dapat nombor ganjil, bundarkan kepada nilai ke bawah. Contohnya dia baling 1, bundar pada nilai bawah, kosong. So dia tak jalan. So dia miss one turn. Macam tu. Kalau dia baling 2, 1. Macam tu. So kita kurangkan. So kita kata kalau 40 space, kalau kita half the dice roll, so maksudnya dia paling banyak 3 dia akan baling. So dia akan jadi paling banyak dia akan main adalah sebanyak, dia akan roll sebanyak 14 kali. Dan dia akan jawab sebanyak 13 soalan. At minimum ya. Kalau kita rasa banyak sangat tu, kita kurangkan space. Mungkin jadi 35 space ataupun 30 space. Okay, it depends on our intention ya kat sini ya. Jadi bila kita tanya kenapa 30 space? Sebabnya itu. Sebabnya kita nak ni. Sebab kita tahu dalam board game kita tak boleh buat dia main terlalu cepat habis. Kan dia kata dah habis kan. Dia tak dapat lagi feel tu, tak dapat lagi feel untuk main. Right. Okay. And then kita decide number of players and starting player. Bolehlah ikutlah macam mana pun. Sebab ini yang kita kena tulis dalam kita punya rule book dan juga kita punya box. Okay. How to choose a starting player depends lah. Contohnya kalau macam dah mula, kita boleh katalah siapa yang pernah tengok ular dia start dulu, ataupun siapa yang paling lama pegang dadu. Tak kisahlah apa pun, tapi bagilah satu mekanisme yang boleh menentukan pemain permulaan. Sebab kadang-kadang dia akan jadi isu juga siapa start dulu ni ya. Right. And then ending the game. Macam mana nak tamatkan game? Okay. Dalam game yang kita buat tadi kan, kita kata kita ada space mula tamat. So obviously game tamat bila seorang sampai ke ataupun semua kena sampai baru game tamat. Macam mana? So kalau kita buat semua orang sampai, bila saya dah sampai, saya kena tunggu pula. Saya tak involve pun dalam tu, saya kena tunggu kan. Tunggu. Adakah ideal sebegitu? Ataupun first one sampai, game tamat, kira point yang ada pada soalan yang telah dijawab. Pun boleh juga, tak ada masalah. Itu. Tapi kita kena pastikanlah yang first sampai tu adakah too short. Kalau dia hanya baling 3 kali dadu dah sampai, semua game tamat, saya rasa tak ideal lah sebegitu ya. Right. Okay. So kita kena measure player achievement in the contents represented. Okay. Aggregated scores. Is it enough to consider it achieving the learning outcome? And then we can combine all achievement into one score. Ini bila kita nak menentukan pemenang lah ya. Okay. Menentukan pemenang. Ini next slide lah. Kan? Kita boleh buat sebegitu. Right. Kalau kita tengok, dalam penentuan pemenang ada beberapa kaedah. Okay. Dalam monopoli, individu yang menang adalah the ones who is the richest. Yang mengumpul wang ataupun liquidation of asset yang paling tinggi.
Kalau dah mula, arrive at the finish space. Ada setengah game, higher score. Uno, habiskan kad. Sebab tu bila masa saya nak promote game Exoman saya tu sangat sukar. Sebab bila pemain-pemain yang main game tu, dia akan compare dengan Uno. Bila kad nombor dia dah habis, dia kata, saya dah menang. No, it's not that. Game tamat bila soalan tu habis. So dia kena main lagi sampai soalan tu habis. Macam tu. Jadi kat sini apa yang kita nak ukur sebagai pemenang? Okay. Contohnya tadi kalau kita kata kita nak dia menjawab at least 15 soalan, okay, at least 15 soalan, dan penentuan pemenang itu ditentukan oleh apa? Adakah bilangan soalan yang berjaya dijawab? Adakah bilangan soalan yang mempunyai markah yang tertinggi? Sebab adakah fair kalau kita kata saya jawab 10 soalan yang senang, dia jawab 6 soalan yang susah. Tapi saya menang sebab saya jawab soalan banyak. Adakah fair? Kalau kita rasa tak fair, kita kena consider on higher score. Based on the level of questions yang kita buat lah. Kalau questions tu lebih susah, kita bagi 3. Kalau mudah, kita bagi 1. Medium, kita bagi 2 markah. Macam tu. Okay. How to get the higher score? Kita boleh buat aggregation of score juga. Tak ada masalah. Right. Combine all achievement in the game. Contohnya, kalau dia dapat jawab soalan pun dia dapat markah. Kalau resources yang dia collect tu tak boleh digunakan dalam game, tapi in the end of the game, setiap 3 resources yang you ada, you dapat 1 extra point. Sebab apa? Itu juga achievement. Sebab setiap soalan yang diberi bukan sekadar bagi markah, dia juga akan ada bonus resources. Dan resources ini bila dia pandai manage, optimize the usage of resources in order to win the game, dia akan jadi lebih baik lah. Dia akan jadi pemain yang terbaik sepatutnya. Right. Okay, bila kita dah tentukan winning the game, how the game end, kita dah nak tamat lah buat game ni. Right. Right. Dan habis pun. Ada lagi beberapa slide je. Okay. So yang ini kita boleh pilih sama ada dice, tokens or cards. Okay. Boleh pilih lah ikut kesesuaian. And then now you are ready to play test your game. Thank you. Itu sahaja. Ada soalan tak? Wah, ada ni. Cikgu Chia, dia tanya kalau boleh sertakan satu contoh template untuk board game tu. Dia nak tunjuk kat pelajar dia untuk buat PBL. Adakah? Template yang macam mana? Yang ini ke? Yang saya tunjuk tadi ke? Yang ini ke? Yang slide tadi dia Canva tadi. Mungkin boleh juga yang tu kot. Itu pun dah enough dah untuk start. Ya. Saya rasa yang itu pun dah cukup kan? Betul. Yang saya bagi ni adalah yang lebih clear cut, yang lebih mudah kan? Betul. Tapi nanti saya akan bagi yang itu. Sebab saya kalau boleh, saya tak mau bagi template yang macam fix board. Kalau boleh, saya nak cikgu-cikgu semua start innovate on modular board. Kan, jadi nampak lain sikit lah bila kita pergi ke pertandingan inovasi. Kan, kita nampak bila modular board ni ini alumni board game design ni lah. Kan. Betul Cik Khalifah? Betul. Kan. Alright. Doktor, so thank you so much for the sharing session untuk hari ini, hari pertama ni. So what's next tomorrow? Apa yang kami boleh expect daripada bengkel tu? Untuk esok, saya akan bagi yang in-depth punya ni lah, yang lebih susah sikit lah kan. Macam how to balance the game, how to buat automa. Automa ni macam kita kata kita nak main 2 hingga 6 player kan. Tapi kita hanya ada 2 player, kita nak buat 1 player tu macam player AI. Macam mana kita nak buat dalam board game? Kan, kita boleh buat yang tu juga dalam board game. And then saya akan tunjukkan macam mana nak buat demand cards. Contohnya macam kita kata kalau kita buat game yang macam ada trading, macam mana kita nak create the demand tu?
Contohnya saya buat game ada perniagaan nasi lemak, laksa, bihun goreng dengan ni. So macam mana kita nak tahu bahawa untuk turn kali ni laksa akan dibeli 3 bungkus laksa. Nasi lemak 4 bungkus. So macam mana nak buat demand itu. Sebab demand itu yang akan generate the gameplay tu. Untuk game yang berbentuk entrepreneurship lah. Okay? Betul. Yang itu. Okay. Alright, nice. Jadi saya rasa sini sajalah perkongsian untuk hari ini. Terima kasih terutamanya kepada Dr. Shanizan sebab banyak bagi input kepada kami. Memang take time lah untuk tengok balik slide pemasaran semua tu. Tak ada masalah. The team, the draft for the game, and then we expect more tomorrow. Betul. Hari yang masa yang sama 9 pagi dan juga link yang sama. Tapi kalau bukan link yang sama kan saya akan hantar ke email lah kepada link kehadiran yang sudah welcome semua. Ya, kepada share. And then link kehadiran yang baru ataupun yang asal kita akan hantar juga kepada di email anda ya. Jadi ada apa-apa soalan lagi daripada Itulah saya nak minta maaf lah sebab terlanggar masa ya, sebab saya itulah banyak benda saya nak kongsi ni sebenarnya. Dia macam takutlah macam cikgu tak dapat konten yang betul-betul signifikan untuk menghasilkan game kan. Sebab kalau boleh saya nak pastikan design of board game ni paling mudah bagi cikgu sekalian, sebab saya sangat kagum lah dengan dedikasi cikgu untuk menambah baik nilai education dalam ni lah. Dalam kita punya negara ni. Memang actually mungkin ni pertama kali juga kot dalam Malaysia yang kita ada buat perkongsian spesifik untuk board game dan juga card game untuk cikgu-cikgu. Dan ada juga nak buat PLC di sekolah masing-masing supaya cikgu lain di sekolah mereka pun tahu. Dan ada satu soalan dia nak tahu macam mana nak masukkan unsur AI dalam board game. Unsur AI tu macam mana tu? AI dalam bentuk yang AI tools ke ataupun AI dalam bentuk gameplay tu? Sebab tu yang saya confuse tu. Kalau macam AI tools tu kita boleh gunakan image generator untuk buat image kan, macam saya tunjuk tadi. Kita boleh gunakan Bing image generator untuk buat artwork kan. Tapi untuk buat gameplay ni sangat susah lah. Tapi untuk bantu buat gamification framework mungkin boleh guna ChatGPT. Contohnya kita ada idea untuk buat gamification framework, kita boleh tanya dia macam mana kita nak proceed, apakah rubrik dia, apakah dia punya challenges yang kita boleh add dalam kelas kita. Itu kita boleh guna ChatGPT. Alright. Okay. Boleh. Language game apa tu besok kita kupas lagi. Tak apa. Nanti saya ni. Ada lagi satu hari. Alright. Okay, terima kasih semua kerana sudi mendengar. Alright, terima kasih juga. InsyaAllah. Ya, nanti doktor tutup je Google Meet tu, tak perlu leave call, takut terhilang balik. Okay, saya pangkah ni ya. Right. Alright. Okay, goodbye semua. Okay, everyone, thank you so much. Okay, thank you. Ya. Salam.